छोड़ आटा
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनं विष्णुं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति च पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीसपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथमित्रं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतोत्तमो श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमो संकर्षणाय च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। पञ्चतत्त्वात्मक कृष्णभक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवकारिणे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयप्रदाय स्वामिनितनामिने। नमो आचार्यपादाय नितायकृपाप्रदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामकारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनितनामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। आराध्य भगवान् ब्रजेशतनाय ततधाम वृन्दावना रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेणाया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममालं प्रेमापुमार्तु महान् श्रीचैतन्य
बहुमतमिदं तत्रादरनापरम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपीचितचार प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो उपस्थित सभी भक्तों के चरण कमल मोर कोटि कोटि प्रणाम। तो आज श्रीमद भागवत कथार तृतीय दिवस आपण मैंने समस्त को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत इस्कन बालेश्वर तरफ स्वागत एवं अभिनंदन। राधा रसिक रायकर कृपा आशीर्वाद आपण समस्त को प्राप्त हो मैं प्रार्थना करुँ भगवान पाखे। तो आमर परम सौभाग्य तो समस्त ध्यान ये अच्छी तो आम आरंभ करवा। हाँ ठीक अच्छे। तो कहते आमर परम सौभाग्य जे आम मनुष्य जीवन वास्तविक लाभ उठाऊे। हाँ जदि पचरा जाए जमी आम कहना जमी बिजनेस कले लाभ कौन, हाँ किसी गोटे कम कले लाभ कौन, आम सब लाभ ही खोजु ना। तो मनुष्य जीवन लाभ कौन, आमको जो मनुष्य मिली जन्म मिली तो मनुष्य जीवन लाभ कौन। तो श्रीमद भागवतम गोटे श्लोक अच्छी जे एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मे लाभ परे पुंसा अंते नारायण स्मृति। जन्मे लाभ ये मनुष्य जीवन लाभ केतेबेले ना अंते नारायण स्मृति। अंतरे यदि जीवन अंत समय यदि आम नारायण को स्मरण कले ताले ही मनुष्य जीवन लाभ है। नले कहते कौन एतावान सांख्य यज्ञ। सांख्य यज्ञ माने जे जदि आम आत्मा विषय शरीर विषय बहुत ज्ञान अर्जन करचे हाँ आ स्वधर्म परिनिष्ठया निष्ठा सहकारे स्वधर्म आचरण करचे। हाँ स्वधर्म माने वर्णाश्र धर्म। हाँ जमी आम गृहस्थ तो आम गृहस्थ धर्म ठीक ठीक पालन करचे। जदि आम सन्यासी सन्यासी धर्म पालन करचे, ब्रह्मचारी तो ब्रह्मचारी धर्म पालन करचे। वर्णाश्रम जो वर्ण आश्रम रही जो धर्म रही जो धर्म को आम निष्ठा सहित पूरा भल रकम पालन करचे। आउ तत्व ज्ञान भी आम जाने आत्मा विषय शरीर विषय। किंतु जदि अंत समय भगवान को स्मरण न कर पारे ताने किसी लाभ नहीं। तो किंतु कहते बाकी किसी न कर किंतु अंत समय यदि भगवान को स्मरण करदे तो मनुष्य जीवन लाभ होगा। कहीं भगवान भगवती गीता कहते जे अंतकाले स्मरण मुक्त्वा अंतकाले मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जे अंतकाल माने अंतकाल केतेबेले हुए आम शरीर जेतेबेले छाड़े माने आम जेतेबेले मृत्यु हुए से समय जे स्मरण मुक्त्वा जे मोर स्मरण करे मामेव मते ही जे स्मरण करे तो कौन हेबो जे ज प्रयाति स मद्भाव जाति नास्तस्त्र असंशय। हाँ मद्भाव से मते निश्चय प्राप्त करिवे तो असंशय संशय करिवार किछि नै। जे अंत समय मते स्मरण करे
से निश्चय मते प्राप्त करिवे एथरे कोनोसी संदेह नहीं भगवान कहते एठी भी भागवत पर एई श्लोकटारे कहले जन्मे लाभ करे पुंसा जन्म मनुष्य जीवन लाभ सेते बेले जेतेले हम मृत्यु समय रे अंत समय रे नारायण को हम जदी स्मरण करतले काहेकि ना अंत समय रे भगवान को स्मरण करिया तो भगवत धाम से फेरी जीवा जेटा हम फास्ट दिन सुनिथिले जो भगवत धाम गले जो कि जन्म नाही मृत्यु नाही बुढ़ापा नाही दुख नाही कोनोसी दुख नाही ଆଉ ଯୋଉଠିକି ଗଲେ ଆମେ ଏ ଜଗତକୁ ଆଉ ଦୁଃଖାଳୟ ଜଗତକୁ ଫେରିବାନି ତ ସେ ହେଲାନି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଲାଭ ତ ଏଇଭଳି ଲାଭ କେତେବେଳେ କରିପାରିବା ଅନ୍ତ ସମୟରେ ସ୍ମରଣ କେତେବେଳେ କରିପାରିବା ଯଦି ଆମେ ଜୀବନ ସାରା ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିବା ନା ଯଦି ଜୀବନ ସାରା ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କେବେ ବି ଆମର ମନେ ଭଗବାନ ମନେ ପଡିବନି କାହିଁକି ନା ସଂସାରକୁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତନ କରୁଛେ ହଁ ପିଲା ଛୁଆ ଗାଡି ଗାଡି ଘର ବଙ୍ଗଲା ପଇସା ଟଙ୍କା ପଇସା ଏଇ ଚିନ୍ତନରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ରହିଛେ ତ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସଂସାର ହିଁ ଚିନ୍ତନ ଆସିବ ମୋ ଛୁଆର କଣ ହବ ମୋ ଘର ବାଡି କଣ ହବ ମୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଏଇଗୁଡା ହିଁ ମନେ ପଡିବ ଭଗବାନ ମନେ ପଡିବେ କାହିଁକିନା ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ପାଠ ହିଁ ପଢେନି ଟୋଟାଲି ମେ ମାସ ତାକୁ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପରୀକ୍ଷା ହବ କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲି ସେ ପାଠ ପଢେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଲାଷ୍ଟରେ ସେ ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ବସିବ ପରୀକ୍ଷାରେ କିଛି ଲେଖିପାରିବ ନା ପଢି ନାହିଁ ତ ଲେଖିବ କିସ ତ ସେଇଭଳି ତାକୁ ମୂଳରୁ ପଢିତେ ପଡିବ ସେଇପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ବେଳକୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ମରଣ ମୂଳରୁ ବେଳକୁ ମାନେ ସମୟ ଥାଉ ହିଁ ଆମକୁ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ସ୍ମରଣ କରିଦେବାର ଅଛି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଅନ୍ତ କେତେବେଳେ ବି ହେଇଯିବ ନା ଜୀବନର ଭରସା ନାହିଁ ଯେ ଆମେ 60-70 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବା ସେତେବେଳେ ସ୍ମରଣ କରିବା ନାହିଁ ତ ସମୟ ସେଇପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କୌମାରେ ଆଚରିତ ପ୍ରାଜ୍ଞ ଧର୍ମାନ ଭାଗବତାନି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶିଶୁ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବ ନା ସେମିତି କହୁଛି କୌମାରେ ମାନେ 5 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଆଚରଣ କରିଦେବା ଦରକାର କଣ ଭାଗବତମ ଧର୍ମକୁ ଆଚରଣ କରିବା ଦରକାର ଭକ୍ତି କରିବା ଦରକାର କୁମାର ଅବସ୍ଥାରୁ କାହିଁକି ନା ଦୁର୍ଲଭ ମାନୁଷମ ଦେହ ଦେହି ନାମ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନଟା ବହୁତ ଦୁର୍ଲଭ ମିଳିଛି ଆଉ କେତେବେଳେ ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତ ସେଣୁ କୌମାର ଅବସ୍ଥାରୁ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିଦେବା ଦରକାର ତ ଆମର ତ ଅଲରେଡି ବହୁତ ସମୟ ପଳେଇ ଯାଇଛି ନା ବହୁତ ସମୟ ପଳେଇ ଯାଇଛି ତ ଏଇ ଅଭ୍ୟାସ ସେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବା ଯଦି ଆମେ ଜୀବନ ସାରା ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିବା ଅଭ୍ୟାସ କେତେବେଳେ କରିବା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଥିବା ଶୁଣିଲେ ସିନା ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସିନା ଫେରି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ତ ସେଇପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବା ଏଇଭଳିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣୁ ଫିରି ମନରେ ଆସେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ସେଇପାଇଁ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଯୋଉ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାର ଆମର ନିକୁଞ୍ଜ ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ ହୃଦୟ ସକାରେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦବା ଦରକାର है ना एते सुंदर आई कहीं एटा ही वास्तविक परोपकार आमे काली सुनिले ना जे ऋषि मुनि माने यज्ञ करिया को चाहुतिले देखिले जे कली युग आरंभ हो गला जे कली युग रो लोकंकर तो भाग्य बहुत मंद हबो से माने अल्प आयुष तो से माने निजर मंगल केमती हबो जानि परिबेनी सेई पई आम मानकर मंगल करिया पई कली युग रो मनुष्यंकर मंगल करिया पई से गोटे यज्ञ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସେ ନେଇକି ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ବୁଝୁଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଋଷି ମୁନି ତ ସ୍ୱୟଂ ପବିତ୍ର ସେମାନେ ତ ଯେଇଠିକି ଚାହିଁକି ଯାଇପାରୁଥିଲେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଥିଲେ ତାଙ୍କର ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିଲା କଳି ଯୁଗର ଲୋକଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନେଇକି ବସିଥିଲେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ସାଧୁର ସ୍ୱଭାବ କି ଏଇଟା ହିଁ ବାସ୍ତବିକ ପରୋପକାର ତ ସେ ପରୋପକାର ବିଷୟରେ ଆମେ ତ ଅନେକ ମାନେ ସଂସାରରେ ଆମେ ବହୁତ ଭାବୁ ପରୋପକାର କଣ ଯଦି ଅନେକ ବକ୍ତେ ଖାଇତେ ଦେଇଦେଲେ ବା କପଡା ଦେଇଦେଲେ ବା ମେଡିସିନ ଦେଇଦେଲେ ଶୀତ ଦିନ କମ୍ବଳ ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଏଇଟା ହିଁ ପରୋପକାର କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ପରୋପକାର କଣ ପ୍ରପାତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇକି ବୁଝାନ୍ତି କଣ ବୁଝାନ୍ତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ ଯେ ଗୋଟେ ବାପା ଆଉ ତା ପୁଅ ମିଶିକି ଯାଉଥିଲେ ଗୋଟେ ମେଳା मेला पड़ता गाँव में तो मेला देखा जाऊे तो मेला देखते जाऊँगी तो मेला तो बहुत भिड़ होता है ना बहुत लोग आसता बहुत भिड़ होता है तो छुआ बापर आंगुली धरिकी तो चलीला किंतु भिड़ भितर कौन है बापर आंगुली को छाड़देला तो जमी छाड़ी भिड़ में धक्का बक्का छुआ गाड़े अलग पड़ेगा बापा गुआड़े अलग पड़ेगा तो बापा पूरा मेला खोजिले कि पाइलानी आसिकी पुलिस स्टेशन एफआईआर लिखी घर को पलि आसला तो ये पिला तार बापा हाथ छाड़ी कांदी तो ताको कांदना देखिकी तार कांदना देखिकी लोक दया आसला तो किसी लोग आसिकी किए तो छुआटा भोक लगी बोधे बापा माँ नहीं कांदुची ठीक अच्छे कि खाई देदेला खाई सारा भोक तो लगी खाईदेला कि पुणी कांदिला तो किसी समय आउ गोटे लोक देखिकी भी दया आसला अरे छुआटा राति शीत लगुच बोधे से कांदुची गोटे कमल घोड़ेदेला
ତ ଶୀତ ତ ଲାଗୁଥିଲା, କମ୍ବଳ ଘୋଡିଲା, ପୁଣି କାନ୍ଦିଲା। ତ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଦୟା ଆସିଲା, ତ ସେ ଭାବିଲା ପଇସା ଆଗ ପାଖରେ ଦେଇଥିଲେ ବୋଧେ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବ, ତ କିଛି ପଇସା ତାକୁ ଦେଇଦେଲା। ତ ପଇସା ରଖିଲା, କିନ୍ତୁ ଫେର ବି କାନ୍ଦିଲା। ତ ଅନ୍ତିମରେ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିକି ଦେଖିଲା, ଆରେ ଆରେ ଇଏ ତ ସାଧାରଣ ଘରର ଛୁଆ ଲାଗୁନି, ତ ଇଏ ଏଠି ଭୋଜି ହେଇଛି ମେଳାରେ ବୋଧେ। ତେଣୁ ସେ କିଛି ଦେଲାନି, ସେ କପଡା ବି ଦେଲାନି, ଖାଇତେ ବି ଦେଲାନି, ପଇସା ବି ଦେଲାନି, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍ଗୁଳିଟାକୁ ଧରିଲା, ନେଇକି ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲା। ତ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଯେ ପୁଲିସ ଦେଖିଲା, ଆରେ ଏଇ ଛୁଆଟା ତମେ ଖୋଜୁଥିଲେ, ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାପାକୁ ଫୋନ ଲଗେଇଲା। ତ ବାପା ଆସିଲା ବଡ ଗାଡିରେ, ଛୁଆକୁ ବସେଇଲା, ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ବାପା ବି ଖୁସ, ଛୁଆ ବି ଖୁସ। ତ ଏଠି ଦେଖିଲେ ଆମେ 3 ଜଣ ଉପକାର କଲେ, 4 ଜଣ ଉପକାର କଲେ। ଜଣେ କପଡା ଦେଲା, ଜଣେ ଖାଇତେ ଦେଲା, ଜଣେ ତାକୁ ପଇସା ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଜଣେ କିଛି ଦେଲାନି, ତାକୁ ଧରିକି ନେଇକି ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପହଞ୍ଚେଇଦେଲା। ତ କିଏ ବାସ୍ତବିକ ଉପକାର କଲା ସେ ଛୁଆର? ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ଯିଏ ଲାଷ୍ଟରେ ଆସିକି ତାକୁ ଧରିକି ନେଇ, ନା? ତ ଆପଣ ମାନେ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସେଇଭଳି ଆମେ କାହାର ସନ୍ତାନ? ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବଜନିଷୁ କୌନ୍ତେ ଅହଂ ବୀଜପ୍ରଦ ପିତା। ଭଗବାନ ହେଲେ ଆମର ପିତା। ଆଉ ସେଇ ବାପକୁ ଭୁଲିକି ଆମେ ସଂସାର ରୂପୀ ମେଳାରେ ହଜି ଯାଇଛେ, ଦେଇକି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଏଠି ଦୁଃଖ ପାଉଛେ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କରୋଡପତି, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ପଇସା ପାଇଗଲେ ସୁଖୀ ହବା। ଆଜି ପଇସା ବାଲାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ କରୋଡପତି, ସେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଦୁଃଖୀ। ରାତିର ନିଦ ବି ହୁଏନି, ଗୁଳି ଖାଇକି ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏତେ ପଇସା ଥାଇକି ବି କିଛି ନା କିଛି ବିମାରୀର ଗ୍ରସ୍ତ, ତ ସିଏ ବି ଦୁଃଖୀ। ଆଉ କରୋଡପତି, ସିଏ ବି ଦୁଃଖୀ। ଏଠି ପଇସା ମିଳିଗଲେ ଖୁସି ହେବା ନା, କି ଧନ କପଡା ମିଳିଗଲେ ଖୁସି ହେବା ନା। ଖୁସି କେବଳ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ପୁନଃ ମିଳନ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବାସ୍ତବିକ ଖୁସି ହେଇଯିବା। ତ ସେଇଭଳି ଉପକାର ଯିଏ କରେ, ବାସ୍ତବିକ ସେ ଉପକାରୀ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେ ଆମର ପ୍ରଭୁ, ସେ କେତେ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଉପକାର, ଯେ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର ବାର ବାର ଏଇ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇପାଇଁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ବଡ ଉପକାରୀ କୁହାଯାଏ, ଏଇ ପରୋପକାରୀ। କାହିଁକି ଆମେ ଏଇଠି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଭାବିନ ସେ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ଏଇଠି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହଉଛି ଆମର। ତ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ହଁ ଏଇଆ କଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ପାରିବା। ତ ସେଇପାଇଁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ରୂପ ଲେଖିଥିଲେ ନରସିଂହ ମେହତା, ଯେ ବୈଷ୍ଣବ ଜନ ତ तेने कहिए जी, पीड़ी पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जी, पीड़ी पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे सोए, पर दुखे उपकार करे सोए, मनाभिमान ना आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जी, पीड़ी पराई जाने रे। वास्तविक वैष्णव ही परर पीड़ा को जाने। तमर वास्तविक दुख कौन? आम भगवान को विच्छिन्न वियोग से आम दुखी। तो ये भागवत सप्ताह यही अनुष्ठान होची, जो आम पुनः भगवान सहित निजर हजि जाइतिबा संजोग को जोड़िबा। तो वास्तविक गुरु सीए जी शिष्य को भगवान सहित जोड़े, ये वास्तविक गुरु। किंतु संसार आम देखुचे अनेक तथाकथित गुरु होगी तो बसचंदी, किंतु भगवान सहित न जोड़िकी निज सहित जोड़ी देछंती। हमर प्रपात दुष्टंती जेमिति आपण को गोटे झियो बड़ होई बाहा देबे, ठीक अछि, तो आपण बरपात्र खोजिया पई गोटे मीडिएटर खोजिले। मीडिएटर कहले आ मो झियो बाहा बयस होई आ गोटे बरपात्र देखिबती। मीडिएटर कोन कला? बरपात्र देखलानी, निजे से झियो को नेकी फेरार। तो कौन कहे भंगी कहे, पाखंडी कहे ना। तो से आम गुरु काम, गुरु मीडिएटर, तो आमको बरपात्र माने भगवान सहित जोड़ी देवार तार काम थिला, किंतु भगवान सहित न जोड़ी से निज सहित जोड़ी देछंती। संसार देखंतु आपण, किंतु वास्तविक गुरु सी जी आम भली अधम जीवों को आत्मा को परमात्मा सहित जी मिलन साहाय्य करे, से वास्तविक गुरु, वास्तव वैष्णव। वैष्णव भी ही गुरु। तो जहाँ भी हो
तो आम बहुत सौभाग्य बहुत हार्दिक हृदय रही तहे दिल से माने निकुंज श्याम प्रभु को धन्यवाद दबा दरकार केते परिश्रम करी केते सुंदर से आयोजन करछंती हैं क्या क्या रहउछ केते लोक साहस करछंती ना एते बड़ बड़ अनुष्ठान हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे तो ଏବେ ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଯିବନି ତ ଆଚ୍ଛା ହଉ ତ से परम सौभाग्य आम सुंदर एत सुंदर आयोजन में बसिक भगवान को किसी समय स्मरण करछे तो काली आम श्रवण करते जे नैमिषारण्य रे 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होती यज्ञ करुँच कली जुगर लोकंर कल्याण पाई तो जिते बड़े कि से के जगह थिला कहार मन अच्छी कौ जगह यज्ञ करा हाँ नैमिषारण्य से लिखाई निमिषे क्षेत्रे ऋषय सनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रम सममासत हाँ कौटी नैमिषारण्य रे निमिष क्षेत्र से नैमिषारण्य को क्षेत्र कहा गोटे स्थान कहा जो कि पवित्र स्थान हाँ तो ये भगवान व्यासदेव माने आमको सूचौचंदी तो कौन सी अनुष्ठान करने पूर्व कि स्थान को देख स्थान रो बहुत महिमा अच्छी भागवतम भी स्थान रू आरंभ होती आप भगवत गीता देखिए भी स्थान रू आरंभ होती भगवत गीतार प्रथम श्लोक कहार मन अच्छी हाथ टेकले भगवत गीतार प्रथम श्लोक कहार मन अच्छी पढ़ुଛନ୍ତି ना कि हाय दुर्भाग्य गीता पढ़िए ना गीता अच्छी ना समस्त घरे एठी तो प्राय एत वर्ष है भागवत शुणुंट तो मुझे भरोसा करूँ आपन पाखे निश्चय भगवत गीता थी तो भगवत गीता जदि न था निश्चय प्लीज दया करके प्रभु पाखे ने पढ़िए तो भगवत गीतार प्रथम श्लोक कहार मन रही स्टूडेंट मान भर कहार मन रही कौ हाथ टेक हाय तो एत वर्ष है प्रभु केते परिश्रम कर प्रथम श्लोकटा तो स्मरण करिया दरकार से कहूँ धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मामव एक समवेता युद्धसेवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय तो ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र थिला क्षेत्र माने स्थान रू आरंभ करे भगवत गीता भी गोटे स्थान रू आरंभ कराई आ श्रीमद भागवतम भी स्थान रू आरंभ करे माने स्थान रो बहुत प्रभाव रही से कहे स्थाने प्रभाव ना बलम प्रभाव बलर प्रभाव न था स्थान रो प्रभाव थाए जो स्थान को जो भी आप किसी भी कर पूजा आराधना तो कौ स्थान रे कर देखा दरकार प्रभु आस्ते नहीं सुंदर कथा कहले ना कौन कहले जे तमे घरे सब संध्या वंदना करके आसो कि गुटे गुणा फल किंतु एठी आसी तो गोष्ठी रे करबो तो 10 गुणा फल वास्तव कि नाम गोटे कहि जदि थिबो सेते लेखा अछि एटा वशिष्ठ मुनि कहउछंती जे गृहे एक गुणा संध्या जे संध्या वंदना करू जो गृहरे एक गुणा मिलिबो गृहे एक गुणा संध्या तो गोष्ठे 10 गुणा स्मृता अगर गोष्ठी रे मिसिकी करबो तो 10 गुणा फल मिलिबो कहउछंती नद्या शत सहस्रिका आ गंगा नदी जमुना नदी यदि पवित्र नदी कूल रे यदि संध्या वंदना करूचो 7 सहस्रिका 1000 गुणा फल मिलिबो आ अनंता विष्णु सान्निध्य आ अनंत गुण फल केजी मिलिबो विष्णु को सान्निध्य रे तो चिंता करंतु ये स्थान किसी मंदिर कम नुहे कहीं मंदिर को जमी प्याज रसुण माछ मांस किसी जाएनी से ये घर एत पवित्र एटिक कौन माने अपवित्र जिनस घर को आसे नहीं तेणु ये भी मंदिर सहित तुलनीय एठी जिते आप घरे धूप देकी आसवे एठी आसिक जिते समस्त गोष्ठी रे करेंगे तो 10 गुणा मिल पुणी विष्णु सानिध्य करेंगे तो 1000 अनंत गुणा तर कि ना अंत कही पार चिंता करते तो आम कौन करते घरे से संध्या बुड़ी जीव यही भाव में पूरा आरती सारिक आसला बेलू एटी सरी जाऊँ आप अनंत गुणा फल वंचित हो जाती
तो आमको मन माना नहीं कहीं आप फिल्म देखते जाऊना संध्या बंदना बंद करके फिल्म देखते जाऊना कि मार्केट बुलते जाऊना आपण आसुचंदी केठी कि से भगवान को देश रे आसुचंदी तने एथि भीतर गोष्ठी रे मिसिकी करिवे भगवान को सानिध्य रे करिवे तो अनंत गुणा फल होबो कहीं आपण मु देखे संध्या आरती तो केही न थांती तो आपण धीरे धीरे पुणी पछरे आसुनी आशा दे समस्त संध्या आरती करिके आसुचंदी नहीं आपण केवल गोष्ठी घरे कोथि मात्र गुटे गुणा फल पाउचंदी किंतु एठी आसी गेल अनंत गुणा चिंता करंतु केते येरु वंचित हे होचंदी तो बापा माने देठी केही आसुना से पछरे आसुचंदी बाबा मान को तो संध्या वंदना से किछि मतलब न थाए फिर भी लेट रे आसुचंदी किंतु जल्दी जदि आसीबे संध्या रे माने आपण अटेंड करिवे तो आहुरी फल मिलबो तो क्षेत्र सहित तुलना क्षेत्रर महिमा कहउचंती हां आपण देखंतु जदि आमे गुटे मंजी पुतिबा उर्वर क्षेत्र रे किमिति भी आपण मंजी पकि दियंतु जदि माटीटा उर्वर थिबो तो से पूरा माने 70-80 गुणा की फल मिलिबो सेठु है ना आ जदि बंजर भूमि रे जदि माटी पके देबे बा पथरीला भूमि रे जदि मंजी पके देबे गछ होबो कि जत्ते पानी डालू गछ होबनी काहे ना क्षेत्रर महिमा रहिछि सेने कुचि स्थान प्रभाव ना बल प्रभाव बलर प्रभाव न थाए स्थान रो प्रभाव थाए से बेटी स्थान विषय कहउचंती हां जेमिति गोटे स्टोरी आसे जे थरे भगवान शिव वैकुंठ को जाइए विष्णु को मिसिया हाँ किसी कथबार्ता करुवे कली जुग बहुत बढ़ीगलानी लोक बहुत उपद्रव मचुंट हे प्रभु आज्ञा दे तो प्रलय कर दू कुछ एमती डिस्कसन करने जाइए तो यही समय जो कथबार्ता होती भगवान शिव और विष्णु भगवान विष्णु से समय कौन है भगवान को शिव को गलारे थाए ना साप तो गौड़ पाखे बस विष्णु के पाखे तो साप कौन करुची फुंकार मार बार बार क्या गौड़ तो गौड़ पूरा चिड़ी गले अरे तोर एते गहप एते साहस तू मो ऊपर फुंकार मारुचु हां तू जानी ना गुटे मिनिट रे गुटे सेकंड रे तो भलिया हजार साप उंगिल जी किंतु तू यही पई मते साहस करछु मो ऊपर फुंकार मारुचु किंतु तू जेती ओछु ना से स्थानर प्रभाव एटा तोर प्रभाव नय तो बड़र प्रभाव नहीं तू जिस स्थान रोच से स्थान रो प्रभाव कने शिव को गला थे चाहिए भी किछि कर लेनी तो से कने स्थान रो प्रभाव रही से पे कहउछन स्थान रो प्रभाव वास्तविक आमे जदि भी संध्या वंदना करूचे पूजा अर्चना करूचे सब की स्थान रो महत्व रहउची से पे कहउछन जे आमे धाम रे जाके दान पुण्य करिबा हां बा जदि किछि भी कर्म करते स्थान को आगे महत्व देबा दरकार हां आ इस शरीर को भी भगवान क्षेत्र सहित तुलना करछंती ध्यान देके सुनिए बहुत सुंदर पॉइंट एटे अछि जे हमर जो शरीरटा भी क्षेत्र सहित तुलनीय हां भगवत गीतार 13 अध्याय रे ए श्लोकटा कहउछंती भगवान जे क्षेत्रज्ञ चपि मांग विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योगिनाम यत् ज्ञानम मतम मम जे जिए ए शरीर रूप को क्षेत्र को जाने अब शरीर को जे जाने माने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ परम क्षेत्रज्ञ क्षेत्र है शरीर क्षेत्रज्ञ माने आत्मा जे आत्मा शरीर को जाने और परम क्षेत्रज्ञ जे परमात्मा माने जे शरीर विषय जाने आत्मा विषय जाने और परमात्मा विषय जाने से हूँ भगवान कहते एटा ही वास्तविक ज्ञान मो मतरे मत मम मतम मम माने मोर मतरे एटा ही वास्तविक ज्ञान जे शरीर को जानिला और शरीर आत्मा विषय जानिला और भगवान को परमात्मा विषय जानिला से वास्तविक ज्ञानी तो आमे इस शरीरटा क्षेत्र जेमिति दृष्टांत हम प्रपात दियंती जे आपण पाखरे जमी बाड़ी किछि नाही मान तो आपण पड़ोसी पाखरे बहुत जमी बाड़ी कि तार किछि काम पड़ला से विदेश पळेला आपण को कहि गेला टिके मो बिल बाटे टिके ध्यान रखिबोती मो बिलटा टिके ध्यान रखिबोती तो बुद्धिमान मनुष्य कौन करिवो तार तो निजर बिल बाड़ी नाही आ एठी फ्री रे मिली जाइछि माने कोन करिया दरकार किछि उत्पादन करबा दरकार जते जाय छि नो आछि है ना किंतु खाली देख रेख करबा खाली देखुवा जमेटा पड़ेछि किछि लाभ होबो सी तो नाही तुमको देई जाइछि माने तमे तो किछि उत्पादन करि जाओ बुद्धिमान मनुष्य रे काम तो सेही भली दैवात्मिक प्रकृति के बस दैव क्रम में हमको मनुष्य रूप को जो क्षेत्र मिले शरीर रूप को क्षेत्र मिली शरीर रूप को क्षेत्र साधरे किसी उत्पादन करने दरकार कौन ना पुण्य धर्म
କାହିଁକି ନା ପ୍ରକୃତି ଆସିବ ପୁଣି କେତେବେଳେ ନେଇଯିବ, ଶରୀରଟାକୁ କେତେବେଳେ ବି ନେଇଯିବ। ତେଣୁ ନେଇଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଶରୀର ରୂପକ କ୍ଷେତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଉତ୍ପାଦନ କରିଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ସେଇଟା ହେଲା ଧର୍ମ ବା ସେଇଟା ହେଲା ପୁଣ୍ୟ, ଯେଟା ଆମର ବେଳରେ କାମରେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆର ମହିମା ଜାଣିନେ, ଏଇ ଶରୀର ରୂପୀ କ୍ଷେତ୍ରର ମହିମା ଜାଣିନେ, ଆକୁ ମିସୟୁଟିଲାଇଜ କରିଦଉଛେ। ଆମେ ଗଲା ଖାଲି ଦେଖୁଛେ ବାସ୍, ଆକୁ ଶରୀର ଯତ୍ନ ମାନେ ଶରୀରର କେୟାର କରିବାର ଲାଗିଛେ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଦରକାର ଧର୍ମ ପୁଣ୍ୟ ଏସବୁ ଆମେ କରୁନେ, ବରଂ ଗଲତ କର୍ମ ଆହୁରି କରୁଛେ। ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଜନ ସାଧନ କରୁଛେ ନା, କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆପଣ ମଡ଼ାଶୁଣି ପଦାରେ କେବେ ବିଷ୍ଣୁ ଆରାଧନା ହବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି କି? ଯୋଉଠି ମଡ଼ା ଦଫନ ହୁଏ, ମରିଗଲା ପରେ ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯୋଉଠି ଦଫନା ଯାଏ ବା ପୁଡ଼ା ଯାଏ, ସେଇ ଜାଗାରେ କେବେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆରାଧନା ହୁଏ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? କେବେ ବି ହୁଏନି। ତ କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ଆପଣ ଖାଲି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ, ଆମ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଆଖି ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ପଢିକି ଯେଟା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମୋର ଆଖି ଖୋଲିଥିଲା, ତ ମୁଁ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଯେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ଆମେ ବି ଚଲତା ଫିରତା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଡ଼ା ଶୁଣି ପଦା, ଶରୀରରୁ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ବାହାରି ତା ଆମେ କହୁନା ମଡ଼ା, ତ ସେଇଭଳିଆ ଛେଳି ଭିତରେ ବି ଆତ୍ମା ରହିଛି, ସେଇଭଳିଆ କୁକୁଡ଼ା ଭିତରେ ବି ଆତ୍ମା ରହିଛି, ସେଇଭଳିଆ ମାଛ ଭିତରେ ବି ଆତ୍ମା ରହୁଛି। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ବାହାରିଗଲେ ସେ ବି ମୃତ୍ୟୁ, ସେ ବି ମଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି ନା। ତ ଆମେ ସେଇ ମଡ଼ାକୁ କଣ କରୁଛେ, ଏଇ ଶରୀରଟା ଭିତରେ ପେଟ ଭିତରେ ଦଫନେଇ ଦଉଛେ। ମାନେ ଆମେ ହେଲେ ଚଲତା ଫିରତା ମଡ଼ା ଶୁଣି ପଦା। ତ ଏଇଥିରେ ଭଜନ ସାଧନ କିଛି ଲାଭ ହବନି। ଏଇ ଶରୀରରେ, ଅପବିତ୍ର ଶରୀରରେ ଭଜନ ସାଧନରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଇପାଇଁ ଭଗବାନ ଭଗବତ ଗୀତାର ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋଘ ଆଶା ମୋଘ କର୍ମଣା ମୋଘ ଜ୍ଞାନ ବିଚେତସା ରାକ୍ଷସୀ ଆସୁରୀ ଚୈବ ପ୍ରକୃତି ମୋହିନୀ ଶ୍ରୀତା। ଯେ ସେ ରାକ୍ଷସ ଅସୁର ବୋଲି ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଆମକୁ। କାହିଁକି ନା ତାର କହୁଛନ୍ତି ତାର ସବୁ ଆଶା ସବୁ କର୍ମ ସବୁ ନିଷ୍ଫଳ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେ ପ୍ରକୃତି ରୂପକ ମୋହିନୀରେ, ଏଇ ପ୍ରକୃତି ରୂପକ ସଂସାରରେ ଆସିକି ବାର ବାର ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ଆମେ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛେ ଦେଖୁଛେ। ତ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଭଗବାନ କଥା ମାନୁନେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପିତା, ମୁଁ ସବୁ ଜୀବଙ୍କର ପିତା। ତ ଆମେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ। ତ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କର, ଆପଣ ଗୋଟେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଦିଟା ପୁଅ ଥିବ, ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେକୁ ମାରିଦବ, ତ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ପୁଲିସକୁ ଡକିକି ସାମଗ୍ରୀକୁ କହିବାକୁ ଜେଲକୁ ନେଇଯାଉ, କେବେ କ୍ଷମା କରିବେ କି? କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦି ଜଣ ତ ସମାନ ନା, ଆପଣ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦି ଜଣ ସମାନ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ମାରିଦେଲେ ଆପଣ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିବେନି, ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ପୁଲିସରେ ଧରେଇବେ। ସେଇଭଳିଆ ଭଗବାନ ପାଇଁ ତ ସମସ୍ତେ ସମାନ ନା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ କଣ କରୁଛେ, ଅନ୍ୟ ଜୀବକୁ ମାରି ଦଉଛେ। ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ, ମାରିକି ପୁଣି ତାକୁ ଖାଇବି ଦଉଛେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ କେବେ ଆମ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେନି। ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇ ପ୍ରକୃତି ରୂପକ ସଂସାରକୁ ଆସିକି ବାର ବାର ଦଣ୍ଡ ପାଇତେ ପଡିବ। ଆମେ ଦୁଃଖ ପାଉଛେ କେବଳ ଏଇ ପାପ କର୍ମ ଯୋଗୁରୁ। କାହିଁକି ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ମିଳିଛି ଅପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ, ଆକୁ ଭଜନ ସାଧନ କରିକି ପବିତ୍ର କରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନତା ବଶତଃ ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ପଶୁଠୁ ହୀନ ହିଁ କର୍ମ କରୁଛେ। ଆପଣ ଇମାଜିନ କରନ୍ତୁ, ଗାଈ ଗୋଟେ ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ ନା, ଗାଈ ଗୋଟେ ପଶୁ, ଆପଣ ତା ଆଗରେ ନେଇକି ମାଛ ରଖନ୍ତୁ ବା ମାଂସ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଘାସ ରଖନ୍ତୁ, ସେ କଣ ଖାଇବ? ଘାସ ଖାଇବ, ମାଂସକୁ ମୁହଁ ବି ମାରିବନି। ସେଇଭଳି ଆପଣ ହରିଣ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେତିକ ମାନେ ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମାଂସ ରଖିବେ ଘାସ ରଖିବେ, ସିଏ ଘାସ ହିଁ ଖାଇବ, ମାଂସକୁ ଶୁଙ୍ଘିବେ ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ଯେମାନେ ସିଂହ, ବାଘ, ତ ଶିଆଳ, କୁକୁର, ତ ଏମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଘାସ ରଖିବ ଆଉ ମାଂସ ରଖିବ, ସେ କଣ ଖାଇବ? ସେ ଘାସକୁ ଅନେକ ମୁହଁ ବି ମାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ମାଂସ ହିଁ ଖାଇବେ, କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ଢାଞ୍ଚାରେ ବନା ଯାଇଛି। ତ କହୁଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଯେମାନଙ୍କର ଯିଏ ଜିଭରେ ପାଣି ପିଏ ସିଏ ହେଲା ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ, ଆଉ ଯିଏ ଉଠରେ ପାଣି ପିଏ ସିଏ ହେଲା ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ ହେଲା। ତ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଗାଈ କେମିତି ପାଣି ପିଏ, ଉଠରେ ପାଣି ପିଏ, ହରିଣ ଉଠରେ ପାଣି ପିଏ, ଘୋଡା ଉଠରେ ପାଣି ପିଏ, ଛେଳି ଉଠରେ ପାଣି ପିଏ। ଯେମାନେ ଉଠରେ ପାଣି ପିଏ ମାନେ ସେମାନେ ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ। ତ ଆମେ କୋଉଥିରେ ପାଣି ପିଉ, ଉଠରେ ନା ଜିଭରେ? ଉଠରେ ପାଣି ପିଉ, ତାହେଲେ ଆମେ ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ ନା ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ? ତ କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ଆମେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇଯାଉଛେ, ଘାସ କଟାଇ ସବୁ ଖାଇଯାଉଛେ। ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜ ଗୁଡ଼ରେ ନିଜେ କୁଢାଳି ମାରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସେଇ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି, ନର୍କରେ ନେଇକି। ଲୋକ ତ ନର୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରନ୍ତିନି,
ଯେ ସତରେ କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବି ନରକ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି, ଭାଗବତର ବି ନରକ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ନରକ ମାନେ ନର ଏକ, ଯେଠି ମନୁଷ୍ୟ ଏକଲା ଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାପ ତ ପୁରା ପରିବାର ପାଇଁ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବିଚାରେ ଏକଲା ହିଁ ନରକକୁ ଯାଏ। ତା ସହିତ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଏ, ନା ପୁଅ ଯାଏ, ନା ଘର କେହି ଯାଆନ୍ତିନି, ଏକଲା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପାପ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଯିବେ ଏକଲା। ଆଉ ସେଠି ବହୁତ ଭଗବାନ ଭଗବତ ଗୀତାର 16 ଅଧ୍ୟାୟରେ 16 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଚିତ୍ତ ବିଭ୍ରାନ୍ତା ମୋହ ଜାଲ ସମାବୃତା ପ୍ରସକ୍ତା କାମ ଭୋଗେଷୁ ପତନ୍ତି ନରକ ଅଶୁଚ। ପତନ୍ତି ନରକରେ ପଡନ୍ତି କିଏ? ଅଶୁଚ ମାନେ ଅପବିତ୍ର ଜୀବାତ୍ମା, ଯିଏ ପ୍ରସକ୍ତା କାମ ଭୋଗେଷୁ, ଯିଏ କାମ ଭୋଗରେ ବିଷୟ ବାସନାରେ ପଡି ରହିଥାଏ। ଆଉ ଅନେକ ଚିନ୍ତା ବିଭ୍ରାନ୍ତ, ଅନେକ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ, ଏଟା କରିବି ସେଟା କରିବି ସେଟା କରିବି, ବାସ୍ ଏଇ ଚିନ୍ତା ରହିଥାଏ, ମୋହ ଜାଲରେ ପଡିକି ରହିଥାଏ। ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ନରକରେ ଯାଇକି ପଡେ। ତ ନରକ ଅଛି, ଆମେ ସିନା ଦେଖୁନେ ବୋଲି ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ ଆମେରିକା ଦେଖିନେ, କଣ ଆମେରିକା ନାହିଁ? ଅଛି, ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯେ ଏଇଭଳି ପ୍ରକୃତି ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ ଯଦି ଆମେ କର୍ମ କରିବା, ତ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିତେ ପଡିବ। ଏଥିରୁ ଆମେ ବାଦ୍ ଆସିବା, ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିତେ ହିଁ ପଡିବ। ତ ସେଇ ପାଇଁ ଏଇ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଆସିକି ଯଦି ଆମର ଆଖି, ମାନେ ଗୁରୁ କଣ କରେ? ଚକ୍ଷୁର ଉନ୍ମିଳିତ ନମଜନ, କାହିଁ କହୁଛ ନା ଆଖି ଖୋଲେ, କୋଉ ଦ୍ଵାରା? ନା ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା। ତ ଆମେ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ମିଳିଛି, ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଖାଇବାରେ। ଥରେ ଇମାନେ କରନ୍ତୁ ଖାଲି ବୋଇତାଳ, ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ବସିକି ଭାବେ ବୋଇତାଳ, ପପେୟା, 2-4ଟା ପରିବା ବନେଇକି ରଖିଥାନ୍ତେ, ଆମେ ଖାଇ ଖାଇ ବୋର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ। କଣ ଭଗବାନ ବନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭେରାଇଟିର ପରିବା ବନେଇଛନ୍ତି। କେତେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଅଲଗା ଆଇଟମ ବନାନ୍ତୁ ସେଥିରେ। ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କଣ ଏମିତି ମେସିନ ଫିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଭୂଷା ଘାସ ଆଉ କୁଟା ଖାଇକି ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ କ୍ଷୀର ଦଉଛି ହେଲା। ଆଉ କ୍ଷୀରରେ କେତେ ଅନେକ ଆଇଟମ, ଆପଣ ଦହି, ମାଖନ, ଘିଅ, ଛେନା, ରସଗୋଲା, ରାବିଡି, କଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଲାଳ ଆସିଯିବ। କେତେ ବନେଇ ଖାଅ, ଭଗବାନ କେତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଫଳର ଭେରାଇଟି ଦେଖ, ଶାଗ ସବ୍ଜିର ଭେରାଇଟି ଦେଖ। ଆମର କଣ ନାହିଁ, ଭଗବାନ କୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନେ, ଆର ମହତ୍ଵ ବୁଝିପାରୁନେ। ଦେଖି ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକି ପଶୁର ଆହାର କରୁଛେ। ତ କଲେ କଣ? ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଗୀତାରେ ବି କହୁଛନ୍ତି, ପଶୁ ଆହାର କରୁଛ, ପଶୁ ଜନୀକୁ ଯିବ। ମୁଁ ତ ମନ କଥା କହୁନା, ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବତୀ ଗୀତାର 15 ଅଧ୍ୟାୟର 8 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି, ଶରୀରମ ଯଦବାପ୍ନୋତି ଯତ୍ ଅପି ଅତ୍ରାମତି ଈଶ୍ୱର ଗୃହୀ ଦୈତାନି ସଂଜାତି ବାୟୁ ଗନ୍ଧାନି ବାସୟାତ୍। ବାୟୁ ଯେମିତି ଗନ୍ଧକୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଏ। ଆମେ ଦେଖିଛେ ନା, କାହାର ଶୁଖୁଆ ପୋଡା ହଉଥିବ, ଏଠି ବାସ୍ନା ହଉଥିବ, କିଏ ଆଣେ? ବାୟୁ ବୋହିକି ନେଇ ଆସେ। ସେଭଳି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ କି ଫୁଟିଥିବ, ଏଇ ମାଳତୀ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଦେଖ, ଦୂର ଆସ୍ତେ ଦୂରରୁ ବାସ୍ନା ହଉଥିଲା। ତ ବାୟୁ କଣ କରେ? ସୁଗନ୍ଧ ହଉ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଏ, ହେଲା। ତ ସେଇଭଳି ଆମ ଜୀବନର ଧାରଣା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଶରୀରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବା। ତ ଆମେ ଧାରଣା ଯଦି ମାଛ ନହେଲେ ଭାତ ଖାଇହବନି, ଆମର ଯଦି ଏଇ ଧାରଣା ଥିବ, ତ ତୁରନ୍ତ ଏଇ ଶରୀରରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ମିଳିବ। କୋଉ ଶରୀର? କୁକୁର, ବିଲେଇ, କେତେ 84 ଲାଖ ଜନି ଅଛି, ବାସ୍ ଯାହା ଖାଉଥା, ଭୋଗ ହେଇକି ବସିବା, ଭୋଗ ମାଛ ଖା ବସିକି। ତ ଇଏ ଆମେ କଣ କରୁଛେ? ଅଜ୍ଞାନତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଥିଲା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିକି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସାଦ ବନେଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ହରିନାମ କରିକି ଭଗବତ ଧାମ ଯିବା, ଯୋଉଠି ଗଲେ ପୁଣି ଜଗତକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବନି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଅଜ୍ଞାନ, ଯେହେତୁ ଜାଣିନେ, ପଶୁ ଭଳି ଆହାର କରିକି ପଶୁ ଜନକୁ ପଳେଉଛେ। ଆପଣ କେମିତି ଦେଖେ, କୁକୁର, ବିଲେଇ ଜୀବକୁ ଦେଖେ, ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଥରେ ରହିକି ଦେଖ, ଭୟ ପାଇବେ। ନର୍କ ତ ଦେଖିନ, ଠିକ ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ବି କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜନିକୁ ତ ବିଶ୍ୱାସ କର। କଣ ଜାଣି ବୁଝିକି ସେମାନେ ହେଇଛନ୍ତି କି? ଏଇ ଶରୀର କେହି ଚାହିଁବା ଆମେ ଆମକୁ କୁକୁର ଶରୀର ମିଳୁ, କେହି ଚାହିଁବା ଆମକୁ ଗାଈ, ବେଡ, ଷଣ୍ଢ ଶରୀର ମିଳୁ, ଚାହିଁବାନି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମିଳିଯିବ ଯଦି ଆମେ ଏଇଭଳିଆ। କିଏ ତ କରୁଛେ ନା, କିଏ କରୁଛୁ ସେଇଟା ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। ଆମକୁ ଆମେ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛେ, ଭାଗବତର 6ଠ ସ୍କନ୍ଧରେ ଅଛି 12ଟା କ୍ୟାମେରା ଆମ ଉପରେ ଫିଟ୍ ହେଇକି ଅଛି, ଦେଖାଯାଉଛି ନା? 12ଟା କ୍ୟାମେରା, ଅତି କମଟା, ଆହୁରି ବି ଅଛି, କହୁଛନ୍ତି ଅତି କମରେ 12ଟା କ୍ୟାମେରା ଫିଟ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ କ୍ୟାମେରାର ସବୁ ଯୋଉ ତାର ଗୁଡା ଯାଇକି କେଇଠି ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ଯମରାଜଙ୍କ ଦରବାରରେ। ଯେମିତି ଆପଣ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା କହନ୍ତି ନା, ଆପଣ ମଲକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତ ମଲରେ ଆପଣ ଜିନିଷ କିଣାକୁଣି ସବୁ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମାଲିକ ଯିଏ ତା ରୁମରେ ବସିକି ସେ ଦେଖୁଥାଏ ଯେ କିଏ କଣ ନଉଛି, କଣ କରୁଛି, ସବୁ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ ସବୁ ଛାଡିଥାଏ। ସେଇଭଳି ଆମ ଉପରେ 12ଟା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା। କଣ କଣ ମନେ ରଖିବେ ହେଲା? କିଏ କହିପାରିବ କି 12ଟା କ୍ୟାମେରା କଣ ଆମ ଉପରେ ଲାଗିଛି? ତ ଶୁଣିକି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ମନେ ରଖି ଶୁଣ, କାଲିକି ପଚାରିବେ ହେଲା। 12ଟା କ୍ୟାମେରା ଆମ ଉପରେ ଫିଟ୍ ହେଇକି ଅଛି। କଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ପଞ୍ଚତତ୍ଵ 5ଟା,
पंचतत्व माने माटी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अग्नि गोटे साक्षी ना, अग्नि को साक्षी रखी आम विवाह करू ना, तो अग्नि देवता जमी साक्षी सेमती माटी भी आमको देखुଛୁ, भूमि भूमि देवी सेमती जल, वायु, आकाश, ये पंचतत्व आम पंचतत्व रूपी कैमरा आम फिट होती। तापर कहते चतुर्दिशा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये चारि दिशा रु चारटा कैमरा आम फिट होती। 5टारे 9, आउ दिन रे सूर्य, राति चंद्रमा, 11 आ स्वयं परमात्मा समस्त जीवर हृदय साक्षी रूप ये 12टा मुख्य आम पूरा फिट होती। तो आम लिखा जाए, खाता देखा जाए, बापरे से अनुसार पूरे दंड हम देखुचे। हाँ, कुकुर भी विचार कर हाय रे मनुष्य, तो आम तो मनुष्य जीवन बुझी पारे कर्म करके ए शरीर पाइसे, कि तुम तो कम से कम न कर, जेहेतु पार्टी ना बाणी ना कही पारना, तो कम से कम आम निजे से भाया शरीर को देखिकी भय करवा दरकार। नाई नाई भाई आम को कर्म करवानी कि ये जन्म को जीवानी। सुंदर भगवान केते व्यवस्था करछन्ती आम मान को खाइबा। हाँ, सुंदर सुंदर आइटम बनातु, भगवान को ऑफरिंग करके खातु और भगवान को नाम करंतु, बस ये जन्म रे भगवान को प्राप्त होंतु। तो से क्षेत्र सहित तुलना कर, कहीं आम क्षेत्र जदि अपवित्र होगा, शरीर अपवित्र होगा, फिर अपवित्र शरीर साहाଯ୍य साधन भजन हेले भगवान प्राप्त होते, भगवान से स्वीकार करते। से आप देखिए जी क्या घरे किए मरीगले आम कौन करू, शुद्ध घर। हाँ, शुद्ध घर माने कौन आर किसी महत्व रही। शुद्ध घर माने ये 10 दिन कहीं आमिष खाई जो जी मरी जाए जमराज जाए से 10 दिन टाइम निए जे दंड देखे ना बहुत भयानक सब दंड पाती। तो सी जमराज पाखु अंतिम इच्छा पचारती, तो मत 10 दिन टाइम मो पुओ को छाड़ी आसी मो से किसी कर, कि पुओ तो आईस माइस खाए, तो सी तो जहाँ रखिए माड़ी पकेबे, गोटे दिन से वैष्णव साजिले, फिर ब्राह्मण देखिए जो सेवा माने भोग लगा जहाँ भी पूजा अर्चना हम से पूजाटा पुणी विष्णु स्वीकार करके ठीक अच्छे ठीक अच्छे एत वर्ष सजा कम कर दियो। ये सिस्टम एटा भगवान को बिना तो किसी हेनी। भगवान देखिए मुझे से स्वीकार करेंगे कहीं अपवित्र शरीर तार, तो ठीक अच्छे ताने तो 10 दिन समय दियो, तो 10 दिन से माछ मांस प्याज रसुण किसी खाइबनी, तो शरीर से दिन से प्रिपेयर हम शुद्ध हाँपाई। तापर 11 दिन से गोटे दिन भी से वैष्णव साजिब, तेबे जाकि जिते सी पूजा अर्चना कर पूजाटा को भगवान ग्रहण करेंगे, पुणी ता सजाटा को माफ करेंगे। ये सिस्टम रही। तो से ए शरीर आप देखुना घरे भगवान केमती खुशी हे, घरे समस्त घरे निहाती भगवान को रखिथे, निश्चय रखिथे, किए ना किए भगवान को रखी, देवी देवता को रखु बा जगन्नाथ को रखिथे। सकाଳେ सुंदर धूप लगे, हाँ धूपर बासना दवा, आ द्विपर बेल को शुक्रवार हो रविवार हो जदि आम मांसर बासना देले भगवान ये रे कहना भगवान को तो संतान से मान ना, भगवान कह बाबा तो छाड़ी पड़े, आम खाली फोटोटा को सतरे पूजा करते कहीं ना भगवान से घरे रुहते कहीं रही ना संतान मान को मारी काटिक आम से घरे बासना देव भगवान के भी रुहते। तो से घर को भी मंदिर बनवा, घर को भी पवित्र बनवा दरकार, जो घरे आम रही से घर को भी पवित्र बनवा दरकार, आ शरीर के स्थान जो आमको मिली क्षेत्र मिली आपको भी पवित्र करवा दरकार। आ ये पवित्र से हम जो प्रसाद खाइबा आ हरि नाम नवा। तो से व्यास मैंने क्षेत्र महिमा कहते क्षेत्र पवित्रता देवा दरकार, जो फिर साधन भजन अनंत गुण आमको फल मिल। तो ये कही सारा तो आम काली शुणुले, तो जो शुद्ध गोस्वामी आसछन्ती सुंदर आसन में बसई पूजा अर्चना करके प्रश्न पचार, तो 6टा प्रश्न पचार, 6टा प्रश्न उत्तर रे पूरा भागवतम कहुई। तो 6टा प्रश्न प्रथम प्रश्न कौन थिला काली मुझे कहती कौन कौन थिला किए शुणुंट ध्यान देखिए कहीं शुणु ना। हाँ सब शास्त्र सार कौन कहीं ना कहीं पचारे ना जेहेतु बलराम कृपा मिलता। हाँ जेहेतु सारे शास्त्र हृदय प्रकटित होता, आउ सुखदेव गोस्वामी मुखर शुणी तेणु सी सब शास्त्र सार जानती कौन पढ़ो केत पढ़ो अल्प आयुष तेणु आप सार कर दिंतु। तो से सार रे कौन कहते शुणा। तो भागवत सब शास्त्र सार है गोटे श्लोक भगवान कहते नाम संकीर्तन सर्व पाप प्रणाशनम
ପ୍ରଣାମୀ ଦୁଃଖ ସମନମ ତମ ନମାମି ହରିପରମ। କଣ ଶାସ୍ତ୍ରର ସାର? ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯସ୍ୟ। ଯେ ନା ଭଗବାନ ସାରେ ଶାସ୍ତ୍ରର ସାର ଆସିକି ମିଳିଗଲା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ। ଯେମିତି କେତେ ନଦୀ, ନର୍ମଦା, କାବେରୀ, ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ଆଲୋକନନ୍ଦା ସବୁ ନଦୀ ବହିକି କେଇଠି ମିଶୁଛନ୍ତି? ସମୁଦ୍ରରେ, ହେ ନା। ତ ସେଇଭଳି ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ସବୁ କଥା ଆସିକି ମିଶିଛନ୍ତି ହରି ନାମରେ। ଆଉ ନାମରେ ଆସିକି ମିଶୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ସାର ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ। ହଁ, ତ ଏଇ ନାମ ଯିଏ କଲା ତ ସାରା ଶାସ୍ତ୍ରର ସବୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ତା ହୃଦୟରେ ପ୍ରକଟିତ ହେଇଯିବ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ। ସେଇପାଇଁ ରାମାୟଣ କୁହ, ଭାଗବତମ କୁହ, ଆମର ମହାଭାରତ କୁହ, ବା ବୃହଦ ନାରଦୀୟ ପୁରାଣ କୁହ, ବା ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଇଛି ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରର କନକ୍ଲୁଜନ ଆସିକି ସାରରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ହରିନାମ। ଯେମିତି ରାମାୟଣରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଲି ଯୁଗ କେବଳ ନାମ ଆଧାରା ସୁମୁରି ସୁମୁରି ଉତ୍ତର ଭବ ପାରା। କଳି ଯୁଗ କେବଳ ନାମର ଆଧାର। ତେଣୁ ସୁମର ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁମର ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ଏ ଭବ ସାଗରକୁ ପାର ହେଇଯାଉ। ଇଏ ହେଲା ରାମାୟଣ। ଭାଗବତ ବ୍ରତ କହିଲେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯସ୍ୟ ସର୍ବ ପାପ ପ୍ରଣାଶନମ। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରିକି ସବୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଉ। ଇଏ ଭାଗବତ ଗଲା। ତ ସେଇଭଳି ଏଇ ବୃହଦ ନାରଦୀୟ ପୁରାଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ହରି ନାମ ହରି ନାମ ହରି ନାମୈବ କେବଲମ କଲୌ ନାସ୍ତିବ 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 ଗତିର ଅନ୍ୟଥା। ଯେ କଳି ଯୁଗରେ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ କେବଳ ହରିନାମ ଛଡା। ତ ସେଇଭଳିଆ ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ୱାତ୍ରିଂଶ ଅକ୍ଷରମ ନାମ ଷୋଡଶକାତ୍ମକମ ପ୍ରଜପନ ବୈଷ୍ଣବ ନିତ୍ୟମ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ସ୍ଥଲମ ଲଭେତ। ଯେ ନାମ 16ଟା ନାମ ଆଉ 32 ଅକ୍ଷର। ତ କୋଉଥିରେ ଅଛି? ଏମିତି ମହାମନ୍ତ୍ର ଯୋଉଠି 16ଟା ନାମ ଅଛି 32ଟା ଅକ୍ଷର। କଣ? ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ତ ଏଇଟା ଦେଖିବେ 16ଟା ନାମ ଅଛି ଆଉ 32 ଅକ୍ଷର। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଜପନ ବୈଷ୍ଣବ ନିତ୍ୟ। ତ ଯେ ନିତ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବ ଆକୁ ପ୍ରଜପନ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ରୂପଣ ଜପ ମାନେ ମାଳା କାଜରେ ନାମ କଲେ କଣ ହବ? ରାଧା କୃଷ୍ଣ ସ୍ଥଲମ ଲଭେ। ଯୋଉଠି ରାଧା କୃଷ୍ଣ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା। ତ ନାମ ସାରେ ଶାସ୍ତ୍ରର ସାର ଆସିକି କହିଲେ ନାମରେ ଆସିକି ଅନ୍ତ ହଉଛି। ତ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ସେ ଶ୍ଲୋକଟା ମୋର ଏବେ ମନେ ପଡୁନି। ଆପନମ ସଂସ୍କୃତି ଘୋରା ୟତ୍ ବିଭୂତି ସ୍ୱୟଂ ବୟ। ଆପନମ ସଂସ୍କୃତି ଘୋରା ୟତ୍ ନାମ ବିବସ୍ୟ ଗୁଣାନ। ଯେ ଘୋର ସଂସାରରେ ଯେ ଯଦି ନାମ ନିଏ ବିବସ ହେଇକି, ପ୍ରେମ ସେ ନୁହେଁ, ବିବସ ହେଇକି ଯିଏ ନାମ ନବ ଆପନମ ସଂସ୍କୃତି ଘୋରା ୟତ୍ ନାମ ବିବସ୍ୟ ଗୁଣାନ। आपन्न संस्कृति घोरा यत् नाम विवस्य गुणान सद्य पुनाति उपसृष्टा यत् विभक्ति स्वयं भयम। कहते ये घोर संसार में जदि जड़े विवश होकर भगवान का नाम नहीं निए तो सत्य पुनाति से तुरंत पवित्र हो जाए। और जत विभक्ति स्वयं भयम भय भी से भय करके पड़े हो। जे भगवान का नाम नहीं थो ना साक्षात भय भी धारी हरि नाम को भय कर दौड़ी पड़ेगा तुरंत पवित्र हो। तो भगवान का नाम केते महिमा। तो एते नाम महिमा शुणिला परे जदि आमे नाम न करिबा ताले आमठू हतभाग वा दुर्भाग्य के नहीं। तो ये नाम कहीं कि ना समय पड़े जाउछ। समय जो चली गला केबे मिलिबोली आमे जे भाबीबा काली करिबा एबे तो छोट पिला पाठ पढेबा लेखिबा अछि केते काम रहउछि स्त्री लोकर। आमे बयस हो छुआ मान को टिके सेटल करदे तापर हरि नाम नबा बसिकी। तो ये सबुठ बड़ बोकामी कहीं ना जो समय चली गला हजारे चाणक्य पंडित कहते आयुष क्षणमपि न लभ्यत स्वप्न कटिबी। जो समय पड़ेला आम मनुष्य जीवन जो आयुष पड़ेला करोड़ करोड़ स्वर्ण मुद्रा देने भी से समय आ मिल कि मिलबनी। तो से आम जो काली तो चिंता करवा सेटेल हो जाए छुआ मैंने बड़ चढ़ा हो जातु। तापर आम नाम करवा तो ताले आमठू माने मूर्ख दुनिया के नहीं। तो से समय आम जिते पर्यंत आम पाखे समय अच्छी तो किसी समय भगवान को नाम रे कहीं नाम कली जुग जुग धर्म है नाम।
हाँ भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो आसचंती आमे कहले ना काली भगवान को आदेश मानिले ही भगवान खुशी हेबे तो तांकर आदेश जो नाम करिया दरकार तो तुम स्वयं चैतन्य महाप्रभु आसिक हमको शिखिकी गले हाँ कहते बहुत सुंदर चैतन्य महाप्रभु आप नाम पढ़ी आप देखिए से लिखा है चैतन्य महाप्रभु आम समस्त को कुछ उपदेश दौरान कौन कहते जे आपने सवारे प्रभु करे उपदेश गाँव आपने सवारे प्रभु करे उपदेश कृष्ण भगवान को नाम करने कौन सी विधि देना जमी आम स्त्री लोक असुविधा समय नाम कर रखिदेवे कहीं असुविधा पवित्र नाम नवा ना अरे स्वयं भगवान कौन सी नियम ना सर्वक्षण आगे तुम कहीपर किंतु निर्बंध कर निर्बंध माने संकल्प नहीं कर संकल्प माने जमी आम चारिमाला करवा तो चारिमाला ही करवा संकल्प करते माने राति पर हो जाऊ मुझे सारिकी शुई ना कौन हम जब संकल्प मन में नज तो दिन सारा कम चले काली करमी काली करमी सब चली मन में संकल्प थे कौन हम किसी ना रात संकल्प नहीं चारिमाला करी तो कम से कम चारिमाला करके ही शुई तो ये मन में भगवान कहते संकल्प निर्बंध करके तुम जप कर सर्वसिद्धि हो सबार ये भगवान का नाम कली सर्वसिद्धि माने भगवान का धाम जो गले उठेगा तो सर्वसिद्धि हो सबार समस्त ही सिद्धि हो कौन सी कली जुगे ना यज्ञ तप तप यज्ञ ना कौन सी कली जुगे तपस्या करके यज्ञ करके भगवान को प्राप्त करने संभव नुहे केवल हरि नाम ही भगवान को प्राप्त कर
तो केते सरल देखुनाहांती किसी कष्ट कि जदि समय दियंती ब्रह्म सकाळ उठिकी ही तमे नाम करिवो तो स्त्री लोक केते दुनिया काम केते सकाळ कर परिवानी तो से कौन विधि देना कौन नियम देना केतबे भी केउ मुहूर्त में केउ समय भगवान का नाम कर पारिबा एते सुंदर चांस देला पर घरे जदि आमे न करिबा तो आम छड़ा माने हतवागा दुनिया रे कहीं ना तो ये शास्त्र रो सार जे हरि नाम हाँ ये गोटे लोक ही सुंदर भाव में कहीदे सारी शास्त्र में प्रमाण दिखाई तेणु मोर अनुरोध आप मनुष्य जीवन नष्ट करते समय देखिकी गोटे अल्प समय जब आम 2 मिनिट भी कहते ना 2 माला भी जब आम जप कर फास्ट स्टार्टिंग रे तो सेटिक भी आम पुंजी होगी रही जब गोटे कथा गोलक आप गोटे टका डेली रखु तो 30 दिन है 30 टका हो तो सही भाई जब आम डेली भगवान का नाम माने धन को जब आम जमा करवा तो आम मृत्यु बेलू आम केते नाम जमा हो ना किंतु आम जब समय पलू काली भाविकी ताने समय केबे आउ मिलबानी तेणु शास्त्र सार होची भगवान का नाम तो तापरे द्वितीय पुस्तक पचार कौन आत्मार कल्याण केमती हम जेटा कि आम काली शुणुले जे आत्मार कल्याण भक्ति जोग कले भगवान को सहित जिते जुड़वा कहीं आत्मा है परमात्मा अंश तो परमात्मा सहित जो जुड़ी जा से ही आत्मार कल्याण हम से काली आम गोटे श्लोक शुणी जे अकाम सर्वकाम मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति जोगेन योजंती पुरुष परम तो तीव्रता सकारे भक्ति जोग लगी दरकार भगवान सहित जोड़ी जा दरकार तेबे ही जाकि आत्मार कल्याण हम हाँ आत्मार कल्याण विषय बहुत सुंदर गोटे कथा आम शुणा तो कहा निद आसुन पछवारे लोक ध्यान से शुणुंट तो तेबे आपण गीत उड़ीଯିव से आम गोटे स्टोरी शुणा आमर केतले कल्याण हम हाँ जदि साधु संगर जो हरिकथा शुणुचे हाँ तो ये केते कल्याण गोटे आम स्टोरी शुणा जेटा कि आपण नीत भांगी से मुझे कहूँ तो थे गोटे राज्य को गोटे राज्य राजा थे ठीक अच्छे तो से राज्य को गोटे साधु महात्मा आसते तो राजा तक बहुत सुंदर स्वागत कले तो स्वागत करी किसी दिन राजा दरबार में से महात्मा रही तो जो दिन से फेरुंट तो से देखिए राजा कौन करुँच ना राजार कौन शुवार ठिकाना ना कि उठिबार ठिकाना ना आउ माने जो नैतिकता राजार जो संस्कार किसी ना जे भगवान को आराधना करवा पूजा आराधना कर राजा जब निजे किसी भगवत कर्म करूनी तो प्रजा को कौन शिखेब हाँ से कहते ना जत आचरते श्रेष्ठ तत्त हितर जना श्रेष्ठ व्यक्ति जमी आचरण कर इतर माने छोट लोक मैंने देखिकी शिखे राजा जब धर्माचरण करते प्रजा कौन शिखब तो महात्मा देखिकी कहले मुझे राजा को किसी सत उपदेश देकी मुझे तेरे राजा जेदिन फेरुंट कहले देख राजा बहुत खुशी थे कहले महात्मा फेरी जाऊँ आप मत किसी आदेश दाँती कहले जदि तुम स्वीकार कर तो मुझे किसी उपदेश देवाई चाहिए ना हाँ निश्चय महात्मा आप जाऊँ मैंने किसी मत उपदेश देकी जातु कहले देख तुम सब भल किंतु गोटे काम मोर जब निर्देश मानिया चाहूच तो ब्रह्म मुहूर्त उठिज हाँ तुम जो 10टा 11टार शुभ उठुच ना ये ठीक नुहे हाँ ब्रह्म मुहूर्त उठब उठिकी बाकी दिन थोड़ा तुम समाज काम कर राज्यर काम कर किंतु ब्रह्म मुहूर्त भगवान टे समय दियो एत सुंदर तुमको राजा बनई सुख सुविधा भगवान तुमको देती तो से सका समयटा ब्रह्म मुहूर्त टे भगवान दियो सका उठिकी स्नान कर तुम उठुच 10टा 11टा दांत घोष खाई दौच से कौन करवा कथा सका उठिकी माने ब्रह्म मुहूर्त स्नान कर सारी भगवान को कम से गोटे प्रणाम तो कर प्रणाम कर सारी तुम खाओ तापर रात कार्य कर तो जदि तुम मोर किसी उपदेश मानिया चाहो तो तुमको एति उपदेश दे दूसरी तुम कल्याण निश्चय हम आदि तुम कल्याण मासे परीक्षा करके देख ब्रह्म मुहूर्त उठिया द्वारा तुम कौन कल्याण होदी तुम यहाँ किसी कल्याण न हुए तुम करवानी तुम मासे तो कम से कम चेष्टा करके देख तो कहले ठीक अच्छे महात्मा तो शुणी तो नेले कथा महात्मा तो चली गले राजा से दिन राति है शुई गले कि जमी सका शुईकी उठार 10टा 11टा उठार आदत अच्छी तो कौन है
ରେଜାଇ ଫୁଲିକି ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ମନ କଣ କରେ ଏ ଶୋଇପଡ, ଏ ସବୁ ସେଇଭଳିଆ କଥା କହନ୍ତି, ମରିଗଲେ କିଏ ଦେଖୁଛ ନା, କିଛି ଦିନ ଯେତେ ଦିନ ବସିଛେ ଖାଅ ପିଏ ଏସ୍ କରିବା, ଇଏ କିଏ ସାଧୁ ବାବା ସବୁ ଏମିତି କୁହନ୍ତି। ମନ କଣ କରିବ, ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ତଳକୁ ବସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ମନ ରହିଲା ଦୁଇଟା କାମ, ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ, ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ। ତ ମନ କେବେ ଭଲ କାମ କରିଯାଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏନି, ସବୁବେଳେ ଗଲତ କାମ କରତେ କହିବ। ତୁ ମନ କଣ କହୁଛି ଶୋଇଯା, ଇଏ ସବୁ ସାଧୁ ବାବା ଏମିତି ସବୁ କୁହନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଶୋଇକି ଅଭ୍ୟାସ ଡେରିରେ ଉଠିବାର। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି, ମନ ଉପରେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ବି ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ବୁଦ୍ଧି କଣ କହିବ, ଆରେ ନା ନା ତୁ ବଚନ ଦେଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ମହାତ୍ମାକୁ, ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଳନ କରତେ କିଛି ନାହିଁ, ମାସେ ନ କରିବୁ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଦିନ ତ ପାଳନ କରିତେ। ତ ବାସ୍ତବିକ ସତ କଥା, ଇଏ ମନର ପରିଚାଳିତ ହଉଛି ବୋଲି ଆମେ ବି 84 ଲାଖରେ ଭୁଲୁଛେ। ଗୋଟେ ଉପନିଷଦରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଆହେଇଛି, ଯେ ଯୋଉ ଆମେ ଶରୀର ଦେଖୁଛେ, ଏଇ ଶରୀରଟାକୁ ରଥ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ସେ ଶୁଣିବେ, ଏଇ ଶରୀରଟାକୁ ରଥ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ରଥର କେତେଟା ଘୋଡା ଥାନ୍ତି, 5ଟା ଘୋଡା। ରଥଟାକୁ 5ଟା ଘୋଡା ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଆଉ 5ଟା ଘୋଡାରୁ ରସି ଆସିଛି ତାଙ୍କ ନାକ ପାଖରୁ, ହଁ ଦେଖିବେ। ତ 5ଟା ଘୋଡା ରସି ଆସିଛି, ସେ ରସିଟା ଜଣେ ସାରଥି ଧରିଛି, ଆଉ ରଥରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଇମାଜିନ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରଥ ଦେଖନ୍ତୁ, 5ଟା ଘୋଡା ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ 5ଟା ରସି ଆସିଛି, ସେ ରସିକୁ 5ଟା ରସିକୁ ଜଣେ ସାରଥି ଧରିଛି, ଆଉ ସେ ରଥରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ସେଇ ରଥଟାକୁ ଇମାଜିନ କରନ୍ତୁ ଆମର ଶରୀର। ତ ଆମ ଶରୀର ହେଲା ରଥ, 5ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଲା ଘୋଡା ହେଲା, ଆଖି, କାନ, ନାକ, ତ୍ୱଚା, ଜିଭ। এই 5ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଲା ଘୋଡା। ଆଉ ଯିଏ ଲଗାମ ଆସିଛି ରସି, ସେଟା ହେଲା ମନ। ଆଉ ଏ ମାନେ ଲଗାମକୁ ଧରିଛି କିଏ, ବୁଦ୍ଧି ରୂପୀ ସାରଥି। ତ ରଥର ବସ୍ତି କିଏ, ଆତ୍ମା। ଠିକ ଅଛି, ତ ବୁଦ୍ଧି ଯଦି ଲଗାମକୁ ଛାଡି ଦିଏ, ମନ ରୂପୀ ଲଗାମକୁ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେଲା, ତାହେଲେ ଘୋଡା ନେଇକି କେଇଠି ପକେଇବ, ତାର ଯିଏ ବସିଛି ଯାତ୍ରୀକୁ କେଇଠି ପହଞ୍ଚେଇବ, ପୁରା ଗଟରେ ନେଇ କେଇଠି ପକେଇଦବ, ହେ ନା। ତ ସେ ବୁଦ୍ଧିକୁ କଷିକି ସେ ଲଗାମକୁ ଧରିବାର ଅଛି, ତେବେ ଘୋଡାକୁ ସେ ଠିକ ସେ ଚଲେଇ ପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ଛାଡ଼ିଦେଲା ମନ ରୂପୀ ଲଗାମକୁ, ତାହେଲେ ଘୋଡା ନେଇକି ପୁରା ଗଟରେ ପକେଇଦବ। ତ ଇଏ ଆମ ସହିତ ସେୟା ହେଇଛି। ଆତ୍ମା ଆଜି 84 ଲାଖରେ ଭଟକୁଛି, ସୁଅର ଜନି ହେଇକି, ଘୁଷୁରୀ ଜନି ହେଇକି ଘିଅ ଖାଉଛି, କେବଳ ମନ ଯୁଗରୁ, କାହିଁକିନା ବୁଦ୍ଧି ତାକୁ ଢିଲା ଛାଡି। ତ ଆଜି ଆମ ସହିତ ସେଇଆ ହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ମନ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ମନ କଣ କହୁଛି, ଶୋଇପଡ, ମନ କହୁଛି ଶୋଇପଡ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି କହୁଛି ନା ନା, ଆରେ ବଚନ ଦେଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ମହାତ୍ମାକୁ, ଗୋଟେ ଦିନ ହେଲା ଉଠିକି ଦେଖ। ତ ଏବେ କଣ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ମନକୁ ଯଦି ତମେ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେଲ, ତାହେଲେ ପୁଣି ଶୋଇପଡିବ। କିନ୍ତୁ ମନକୁ ଯଦି ତମେ ବୁଦ୍ଧି ଯଦି ମାନେ ବଳଶାଳୀ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଆମର କାମ ବନେଇଯିବ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ତାର ବଳଶାଳୀ ହେଲା, ବୁଦ୍ଧି କହିଲା ନା ନା, ରାଜା କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ନା ନା ଗୋଟେ ଦିନ ହେଲେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖିବା। ତ ରାଜା କଣ କଲେ, ଉଠି ପଡିଲେ, ବଡ କଷ୍ଟରେ ଉଠିଲେ। ଉଠିକି ପାଖରେ ତାଙ୍କର ନଦୀ ଅଛି, ତ ନଦୀକୁ ସ୍ନାନ କରତେ ଗଲେ। ତ ନଦୀକି ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ କରତେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ, ସେଠି ନଦୀ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ମନ୍ଦିରରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି, ସାଧୁ ଜଣେ ବସିକି ସେ ତାଙ୍କର ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ କରିକି ଫେରୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ଯେ ଜପ କରୁଥିଲେ ଯେ ସାଧୁ, ସେ କଣ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବଗଟେ ସେଇ ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ନଦୀର ମାନେ ବୁଡିକି କଣ ମାଛ ଖାଉଛି। ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଯାଇକି କପଡା ଫପଡା ଧୁଅନ୍ତି, ପାଦଟା ଘଷନ୍ତି, ଗୋଟେ ପଥର ପଡିଛି। ତ ସେ ବଗ କଣ କରୁଛି, ପାଣିର ମୁହଁଟାକୁ ବୁଡଉଛି, ପୁଣି ଆସିକି ସେ ପଥରରେ ମୁହଁଟାକୁ ଘଷି ଦଉଛି। ତ ସାଧୁ ସେ ବଗଟାକୁ ଦେଖିକି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଘିସେ ଘିସାବେ, ଘିସେ ଘିସାବେ, घिस घिस गार पानी, जिस कारण तुम घिसत हो उस कारण हम जाने। ହେଲା ଇ କିଏ କହୁଛନ୍ତି, ସାଧୁ କହୁଛନ୍ତି ବଗଟାକୁ ଦେଖିକି, ଯେ ଘିସେ ଘିସାବେ, ଘିସେ ଘିସାବେ, घिस घिस गार पानी, जिस कारण तुम घिसत हो उस कारण हम जाने। ତ ଇଏ ଯୋଉ ରାଜା ଥିଲେ, ସେ ସେଇ ଦୋହାଟାକୁ ଶୁଣିକି ମନେ ରଖିଦେଲେ। କାରଣ ସକାଳ ସମୟଟା ଯାହା ଆମେ ଶୁଣୁ ବା କରୁ ମନେ ରହିଯାଏ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସକାଳେ ପାଠ ପଢେଇକି କହୁ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଉଠ, ପଢ, ମନେ ରହିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଦୋହାଟାକୁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମନରେ ଅଛି କି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କର ମନରେ ରହିଗଲା। ତ ଏବେ ରାଜା ବାଟ ସାରା ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇ ଦୋହାଟାକୁ ଘୁଷି ଘୁଷିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଘିସେ ଘିସାବେ, ଘିସେ ଘିସାବେ, ଘିସ ଘିସ ଗାରେ ପାଣି, जिस कारण तुम घिसत हो उस कारण हम जाने। ବା ଦିନ ସାରା ସେ ରାଜା ଆସିଲେ, ଗାଧେଇକି ଆସିଲେ, ଘରେ ଭଗବାନ ପୂଜା କଲେ, ପ୍ରଣାମ କଲେ, ତାପରେ ଦିନ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଗଲା ଆଉ।
ତ ଯେତେ ସକାଳେ ଉଠି ପଡୁଛନ୍ତି ବାହାର ପ୍ରକୃତି କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ କେବେ ଉଦୟ କେମିତି ଗୋଟେ ଦେଖିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାହାର ସକାଳେ ସକାଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କଲେ କେତେ ବଢିଆ ଲାଗେ ନା। ତ ରାଜା ଆଜି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସତରେ ତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ତ ଶୁଣିକି ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛେ ନା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକୃତି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, ନଦୀ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସକାଳ ସକାଳର ଯୋଉ କୋମଳ ସମୟ, ମୁଁ କେମିତି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଦଉଥିଲି। ସତ କଥା ମହାତ୍ମା ଠିକ କଥା କହୁଥିଲେ, ମୁଁ କାଲି ବି ଏମିତି ଉଠି ପଡିବି, ଏମିତି ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଟିକେ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଘରକୁ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଇଛନ୍ତି ସାଧୁ ମହାତ୍ମାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ। ତାପରେ ଦିନଟା ଏମିତି ବିତିଛି। ତ ଏଇ ସେଦିନ ତାଙ୍କର ବାଡି ଥିଲା ଛର ହବାର, ଠିକ ଅଛି। ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଡି ଥାଏ ଯୋଉଥିରେ ଶୁକ୍ରବାର ବା ବୁଧବାର ଛର ହୁଅନ୍ତି। ତ ସେଇଦିନ କଣ କି ବାଡିକୁ ଆସୁଛି ଛର କରତେ। ତ ବାରିକ ଯେତେବେଳେ ଛର କରତେ ଆସୁଛି, ରାସ୍ତାରେ ମିଶିଗଲା ମନ୍ତ୍ରୀ। ବାରିକକୁ ଦେଖି କହିଲା, ଆରେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? କହିଲେ ଆଜି ପରା ରାଜାର ବାଡି ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଦାଢି ବନେଇବି। କହିଲେ ଦେଖ ତମେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ତମେ ରାଜାଙ୍କର ଛର କରୁଛ? ତ କହିଲା ଆମର ଏଇଟା ପୁରୁଷ, ମୋ ବାବା ଦାଦା ବି କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ବି କରୁଛୁ। ତାଙ୍କୁ ତମେ ବହୁତ ବଡ ଧନୀ ହେଇଥିବ। କହିଲେ ଧନୀ କେରକ ହବା, ରାଜା ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ସେତିକର ଆମେ ଚାରି ପ୍ରାଣୀ ପେଟ ଭରିବା ମୁସ୍କିଲ। ଘର ଖଣ୍ଡେ ଏମିତି ଝୁପୁଡି ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ହାବା ଆସିଲେ ଗଢିଯିବ। ଆଚ୍ଛା ରାଜାର ଛର କରୁଛ, ପୁଣି ତମେ ଏଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛ, ମୋ କଥା ମାନିବ ନା, ମୁଁ ତମକୁ ମାଲ କରିଦେବି। ଏତେ ଧନ ଦେମି ଚଉଦ ପୁରୁଷ ତମର ବସିକି ଖାଇବ। ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ଦେଖ ଏତେ ଯାଇ ଛର କରୁଛୁ, ଆଉ ଖାଲି ଏତିକି ଆଉ କଣ, ଏତେ ଯାଇ ଛର କରୁଛୁ ଏତିକି ମାନେ କହିବା କଥା, ତୁ ଯେତିକି ଛର କରୁଛୁ ଯେତିକି ସମୟ ତୋ ହାତରେ ତ ପୁର ଅଛି ନା, ବାସ୍ ବଳଟା କାଟିଦେଲେ ମୁଁ ହେଇଯିବ ରାଜା, ତ ମୋ ହାତରେ ସବୁ କିଛି ଆସିଯିବ, ମୁଁ ତୋତେ ମାଲାମାଲ କରିଦେବି। ତ ଇଏ ଲୋଭରେ ପଡିଗଲା। ଆଗେ ତ ଭାବିଲା, ଆରେ ମୋ ପୁରା ଖାନଦାନ ଏଇ ସେବା କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏତେ ବଡ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଫେରି କହିଲା, ରାଜାରେ ପଡିକି ମିଳୁଛି କିସ, ଏଇ ଝୁପୁଡିରେ ରହୁଛେ, ଦି ବକ୍ତ ଖାଇଦେବି ଠିକ ସେ ମିଳୁନି। ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ଅପରାଧ ପରେ ଯଦି ମୁଁ ରାଜାର ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରିଦିଏ, ତାହେଲେ ତ ମାଲାମାଲ 14 ପିଢି ଆମର ବସିକି ଖାଇବ, ଅସୁବିଧା କିଛି ଅଛି। ତ ଏଇ ଲାଲଚରେ ପଡିକି ଏଇ ଯୋଉ ବାରିକ କଣ କରିଛି, ଯାଇଛନ୍ତି ରାଜ ଦରବାରକୁ। ରାଜା ବସୁଛନ୍ତି ସିଂହାସନରେ, ଆଉ ସେ ଦୋହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଦତ ପଡିଯାଇଛି ସକାଳକୁ, ସେଇଟା ଶିଖି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖସ୍ଥ। ତ ଇଏ କଣ କରେ, ଆଗେ ସବୁଦିନ ଯାଇକି ଦାଢି ଦେଖିଲେ, କେତେ ଦାଢି ହେଇଛି ରାଜାର, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦାଢି ନ ଦେଖି ଗୋଳା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେ ଖୁରଟା ମୋର ଏକାଥରେ କାମ କରିବ ତ। କିନ୍ତୁ ତ ଖୁରଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ନା ଏକାଥରେ ତ ଦାଢି ଛଡାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଳାଟା କାଟିକି ଟିକେ ପଜିବା ଦରକାର। ତ ସେଇ ପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ବେଗରୁ ଗୋଟେ ପଥର ଖୋଲିଲେ, ପଥର ପଜାନ୍ତି ନା, ପଥର ଖୋଲିଲେ, ପାଣି ପକେଇଲେ, ଦେଇକି ଖୁରଟାକୁ ପଜେଇଲେ। ତ ଖୁରଟାକୁ ପଜଉଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ସବୁର ଯେ ରାଜା ତାଙ୍କର ଦୋହା ଶିଖିଛନ୍ତି ନା, ସେ ବସିକି ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କଣ घिसे घिसावे घिस घिस डारे पानी, जिस कारण तुम घिसे तो उस कारण हम जाने। तो ये जो दोहाटा सुनी ले ये जो बाड़ी को, अरे राजा कैसे जाना, राजा किंतु जानिला, जिस कारण तुम घिसे तो उस कारण हम जानी, तू जिस कारण गोटे घसु तुम जानी, तो ये भाविला राजा किंतु जानिला जे मु घसुछु ता गला काटी बोली। अरे बाप रे, तो राजा जानिगला माने तो ये तो मते फांसी दे देबो, पुणी मुझे धन लुभरे कौन मोर तो पिला छुआ सब अनाथ हो जिवे। तो तुरंत दौड़ी गला, राजा को बुड़दे पड़गला, राजन मते क्षमा कर दियो, मु लालच रे आसले आउ एमती केबे भी करिबनी, मते क्षमा कर दियो। ये बुझी पानाती, राजा बुझी पानाती कोन पई से क्षमा मांगु, कोन हैला आपण किंती जानिले मु आपण को मारिया पई आस्तिले बोली। ई पुरा छक्का बक्का रही गले राजा, बोले हो कोन है को ना मु मंत्री मते लालच देखैला आपण को मारिया पई, जे मते दुसो धन धान रे भरी दो, मु ता लालच रे पड़ी के आसले आपण को मारिया पई चाहूतली। तो आपण जे कहले जिस कारण तुम घिस तो उस कारण हम जानी, जे मु आपण को मारिया पई आस्तिले आपण जानले के को। तो राजा कहले छाड़ पर, राजा विचार करे देखो एक साधु गोटे दिन मत ब्राह्मण मंदिर उठिया उपदेश देला, गोटे दिन आज ता कथा मानिली मो जीवनटा बंचीगला। हाँ जदि मु सकाळ जाई थांती ना मु गाधेई थांती ना मु से दोआ सुनी थांती ना मु सेटा को गुनगुनाई थांती ना मु आज प्राण रो बंची आई थांती। हां तो से ताको क्षमा करले, राजा को मंत्री को धरनेले, अच्छा तो मनर एमती विचार मते मारी के राजा होबो। तो तुरंत मंत्री को जेल पुरैले, आकु जति को आछि तू एमिति अवस्था रो छ मते केबे कहिनु। तो राजा कौन कले तार सुख सुविधा दरकार, हाँ देदेले।
ଆଉ ଦେଇକି ସବୁ ବିଚାର କଲେ ସାଧୁର କଥା ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗୋଟେ ସାଧୁର ଗୋଟେ କଥାକୁ ମାନିକି ଗୋଟେ ଦିନର ମୁଁ ପାଳନ କଲି ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ତ ଯଦି ଡେଲି ମୁଁ ପାଳନ କରିବି ତାହେଲେ ଯଦି ସଂସାରର ଭଗବାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ମୁଁ ପାଇ ନେବିନି? ଯଦି ଡେଲି ମୁଁ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ସମୟ, ହେ ନା? ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସମୟ। ସକାଳ ସମୟଟା ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦଉଛେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରିବାରେ ବା ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିବାରେ ବା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବାରେ ତାହେଲେ ଇଏ ଅନନ୍ତ ଗୁଣ ଫଳ ମିଳେ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମେ କହିଲେ ନା ସ୍ଥାନ ଆଉ କାଳ ଆଉ ପାତ୍ର ଏ ତିନିଟାର ମହତ୍ଵ ରହିଛି। ତ କାଳ କଣ ସମୟ। ତ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୋଉ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଆରାଧନା କରୁ ବା ପୂଜା କରୁ ବା ନାମ କରୁ ବା ଶାସ୍ତ୍ର କରୁ ତ ସିଏ ଆମକୁ ବହୁତ ଫଳ ଦିଏ ଆଉ ଆମର ପୁରା ଦିନଟା ହିଁ ଭଲରେ କଟେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟାକୁ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନଦେଲେ ଆମେ 10ଟା 11ଟା ବେଳେ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବା କଣ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁପାଦ ବୁଝାନ୍ତି ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଗୋଟେ ସମୟ ଥାଏ ନା ଯେ ଏତିକିରୁ ଏତିକି ସମୟ ଡାକ୍ତରକୁ ମିଶି ପାରିବ। ଆପଣ ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ ଯିବନି ମିଶି ପାରିବନି ପରେ ଯିବ ଯେ ଡାକ୍ତର ହେଇଯିବ ତ ଗୋଟେ ସମୟ ଥାଏ। ସେଇଭଳି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମିଶିବାର ସମୟ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସମୟ ସେଇଟା। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିଲା ଲୋକ ତାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ରାଜା ଡେଲି ସେଇଟାକୁ ଫଲୋ କଲା ଆଉ ସୁନ୍ଦର ରାଜା ଯେମିତି ଫଲୋ କଲା ମାନେ ରାଜାର ତାର ଯୋଉ ପ୍ରଜା ରାଜା ଯେମିତି କରେ ପ୍ରଜା ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରେ। ତ ରାଜା ଭଲ କାମ କଲା ତ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଶିଖେଇଲା। ତ କହିବାର ଅର୍ଥ ଏ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସହ ଯୋଡ଼ିବା। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ବା ଆତ୍ମାର କଲ୍ୟାଣ କେତେବେଳେ ହବ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା। ଅକାମରେ ହଉ ସର୍ବ କାମରେ ହଉ ବା ମୋକ୍ଷ କାମରେ ହଉ କୋଉ କାମରେ ହଉ ନା କାହିଁକି ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାର ଅଛି ବା ତୀବ୍ରତାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ସମୟ ଆସୁ ସେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ିବା ନା ଏବେଠୁ ଆଜିଠୁ ଏବେଠୁ ହିଁ ଯୋଡ଼ିବା ଦରକାର। ତେବେ ଯାଇକି ଆତ୍ମାର କଲ୍ୟାଣ ହବ। ତ ଏଇ ଦିଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିସାରିଲା ପରେ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ସନକୃତି ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ଅବତାର ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ତ ଭାଗବତରେ ଭଗବାନଙ୍କର 24 ଅବତାର ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେମିତି ଋଷଭ ଭଗବାନ କପିଲ ଭଗବାନ ଭଗବାନଙ୍କର ବାମନ ଅବତାର ରହିଛି କଚ୍ଛପ ଅବତାର ରହିଛି ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ରହିଛି ଅନେକ ଅବତାର ବିଷୟରେ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଅବତାରୀ ସେ କାହିଁକି ସଂସାରକୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା ବିଷୟରେ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଅବତାର ବିଷୟରେ ତ ରହିବ କାହିଁକି ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ହେବନି। ତ କୃଷ୍ଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣର ମହିମା ଶୁଣାନ୍ତୁ। କୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ଆସନ୍ତି ବା କଣ କୌଣସି ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଯାଇକି ମହାମୁନି ବ୍ୟାସଦେବ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ମହାଭାରତର ଯେମିତି ଅନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଭାଗବତର ସେଇଠି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। କୃଷ୍ଣ କଥା ଯୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ତ ସେଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମହାଭାରତ 18 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛେ ନା କେତେ 18 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା। ତ 18 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ରେ କୌରବ ମାନଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ସେନା ଥିଲେ ଦୁଇରେ କୌରବ ମାନେ କେତେ ଭାଇ ଥିଲେ 100 ଭାଇ ସବୁ ମରିଥିଲେ କେବଳ ଜଣେ ବାକି ଥିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ତେବେ ତାଙ୍କ ମା ଯିଏ ଗାନ୍ଧାରୀ ଥିଲେ କହିଲେ ମୋର ତ ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ ଗୋଟେ ପୁଅ ତ କମ ସେ କମ ମୋର ବଞ୍ଚୁ। ତ ସେଇ ପାଇଁ ସେ ଦାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖବର ପଠେଇଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ଯେ ଯାହା କହିବୁ ମୋ ମାର ଆଦେଶ ଯେ ସେ ସକାଳୁ ମୋ ପାଖକୁ ନିର୍ବସ୍ତ୍ରରେ ଆସିବ ନିର୍ବସ୍ତ୍ରରେ। ତ ମୁଁ ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବି ତାକୁ ପୁରା ବଜ୍ର ଭଳି ଟାଣ ବନେଇଦେବି ତାକୁ ଆଉ କେହି ମାରିପାରିବନି। କିଏ କହିଲେ ଏଇଟା ଗାନ୍ଧାରୀ ଦାସୀକୁ ପଠେଇକି ଖବର ଦେଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ। ତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଶୁଣିକି ଖୁସି ଯେ ମା ମତେ ପୁରା ବଜ୍ର ଭଳି ବନେଇଦେବ ମତେ କେହି ମାରିପାରିବେନି ଆଉ। ତ ସେ ସକାଳୁ ପୁରା ବଡି ଭୋରରେ ଉଠିକି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନ ତ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ହେଲା ବେଦାହମ ସମିତି ତାହାନି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ବେଦ ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କିଛି ମୁଁ ଜାଣେ ଅତୀତ ସବୁ। ତ ସେ ଜାଣିଥିଲେ କଣ ଯେବେ ମା ଗାନ୍ଧାରୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଦେଖିକି ପଥର ମାନେ ପୁରା ବଜ୍ର ଭଳି ବନେଇବେ। ତ ସେଇ ପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଉଥାନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ମିଶିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଦେଲେ। କହିଲେ ଆରେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ ଦେଖିକି ମୁହଁରେ ରୁମାଲ ଦେଇକି ହସିଲେ। ଆରେ ଏତେ ବଡ ବୟସ ଏତେ ବୁଢା ହେଲୁଣି ତୁମେ ଏବେ ମା ପାଖକୁ ଯାଉଛ ଏମିତି ଲଗ୍ନ ହଉ କି ତମକୁ ଲଜ୍ଜା ବି ନାହିଁ।
तो दुर्योधन कौन करिବ बेचारा लाजरे पड़गला। तो देखो माँ ने बुलाया है तो ठीक है माँ बात्सल्य प्रेम अच्छी माँ डाकिला कि तुमको भी तो टे शरम करार अच्छी तो कौन करें रुह। तो भगवान कौन कले सागे सागे गोटे धाड़ी को गले कदली पत्र थिला कदली पत्र नहीं आसिकी कौन कले जो आमर जंघाटा को ढांकी देले कमर जंघा पर्यंत कदली पत्र ढांकी देले कहले अभी जा। तो एबे जाइछंती माँ को पाखकू तो माँ बे आ गया हाँ माँ को पाखक जाइछंती दुर्योधन आवाज शुणिकी माँ गांधारी कहले अच्छा तू आसीगलु कौन कले से जो पट्टी पिंधि था ना शक्ति पतिव्रता जैसे पति अंध से निजे ना निज आखिरे पट्टी बांधे तो से सी पुत्र को देखिए देखिया कौन कले पट्टी खोलिले फास्ट टाइम तो आखिर जमी पट्टी खोली देखिए दर्शन कर दुर्योधन पूरा शरीर वज्र भाया होगला किंतु जो पार्टा ढंका होता कदली पत्र सेटा ही वज्र हो पारानी। तो सांगे सांगे देखी देखी बड़ दुखी हो गले माँ कहले अरे जीवन सारा तो तुम कथा के मानिलनी अंतिम समय तुम आदेश टी मानि पार मुझे कहती निर्वस्त्र होती आसपा कदली पत्रटा कहीं पिंधि आसिले कौन कर माँ रास्तार कृष्ण मिलगला अच्छा कृष्ण ही जुगुरु मोर सब पुत्र मले तो मु श्राप करुची मत जमी से पुत्र विहीन कर पुत्र विहीन सत सत जदुवंश संहार है शुणी तो माँ को गांधारी अभिशाप तो भगवान भी चाहूँ थे तो ये कौन होती दुर्योधन तो सब वज्र होगा कि से पार्टा वज्र है तो 18 दिन युद्ध दिन तो भीम को गदारे भीम बहुत मारुते टन टन आवाज हो पूरा शरीर में वज्र भाया तो भीम भी बुझी पाना कथा कौन तक किसी होनी तो भगवान इशारा कले हैं कहली जंघा देखी जंघारे मार कले तो भीम जो भगवान को देखते देखिए बिल्कुल कौन किसी आस रहुनी आपको तो भगवान कृष्ण आड़ को चाहिए तो कृष्ण इशारा कले जंघर मार तो जमी जंघरे मारी तो से धराशायी होकर पड़ जाइए जंघा भांगी जाइए युद्ध भूमि पड़ जाइए तो सेठू भागवत आरंभ होती लिखुंट व्यासदेव मुनि जे जदा मृधे कौरव संजयाना वीरस्वथ वीरं गति गतेषु ब्रूकातरा विधा विमर्शो भग्नारुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे तो भग्नरुदंडे जंघाटा भांगी जाइला किए मारला ना गदा मृधे कौरव संजयाना भीमंक गदारे तो ये जो दुर्योधन जंघा भांगी गला और सी युद्ध भूमि पड़ी युद्ध शेष युद्ध खत्म होगा एवं भगवान जी आम युधिष्ठिर दल थे समस्ते निज निज शिविर को पलि आसिले जो पलि आसवे कौन है रातिर सी पड़ी से कष्ट जीवनटा जाना जंघाटा खाली भांगी जाइए तो जीवनटा जाइए मैंने कष्ट पूरा कराची पूरा चित्कार कर तो यही समय अश्वत्थामा कृतवर्मा और कृपाचार्य ये 3 जन थे कौरव पक्षरे तो ये देखा जाइए कौन है देखिया कौन माने से मरी जाइए कि जिंदा अच्छा ये देखा उद्देश्य 3 जन आयुद्ध भूमि को तो आसिक देखुं कौन किसी बहुत कष्ट पाँच किए दुर्योधन तो जो कष्ट पाँच देखिले तो से समय कौन कले ना ये अश्वत्थामा को बड़े दया आसला दुर्योधन को ऊपर तो से लिखुंट भक्तम प्रियम द्रोणी रतिस्म पश्यन् कृष्णा सुतानां शपथां शिरांसि उपाहर विप्रो मेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगम्भयन्ति तो ये कहते भक्त माने भर्ता दुर्योधन भर्ता थे पालन पोषण करते ना अश्वत्थामा तो अश्वत्थामा भर्तार दुख देखिए से सही पारे तेणु प्रिय करने खुशी करने दुर्योधन को खुशी करने अश्वत्थामा कौन कले ना राति से राति ही चलीगले पंचु पांडव जी शुणुले शिविर को आखिर राति शुणुला समय गला को खच 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 पूरा काटी
गोटे बुरार भर्ती करदेकी नहीं आसीगले कही दुर्योधन पाखक आसी कहते देख हाँ मुझ तुम पूरा बदला नहीं मु पंचु पांडव मुंड काटिकी नहीं आसी तुम शांति मर तू पंचु पांडव मुंड काटिकी नहीं आसिलु मुझे विश्वास कर विश्वास होनी तुम केमी विश्वास हम अरे 18 दिन युद्ध चलीगला 18 दिन युद्ध है आम पंचु पांडव बाल को भी बांका कर पारे आ तू आज बाल काट मुंड काटिकी नहीं आसिलु कहले हाँ तो तुम विश्वास होनी कहीं कहले देख ये 18 दिन युद्ध भितर मुझे अनुभव कली कि न कली किंतु एतिक अनुभव कली जे कृष्ण जदि थे जदि पंचु पांडव पाखे कृष्ण अच्छा माने बाल भी कहीं बंटा कर मुझे निश्चय जानी तो तू जो मुंड काटते जाइए कृष्ण केटी तो कृष्ण केटी तो कहले तुमको विश्वास हो ना कृष्ण जेठी थी देख मुझे काटिकी नहीं आसी कहले आणिकी देखा मो हाथ रख मो भीमर मुंड तो भलिकी जानी कहीं मुंड निश्चय वज्र भली टाणी हो तो सी कौन मुंडा काटिकी आनी हाथ में देला हाँ दुर्योधन हाथ में तो दुर्योधन कौन सब मुंड गुड़ाक कौन पच 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 करके गल कहले ना ये पंचु पांडव हो नथिबे तो नन्हा नन्हा पुत्र को काटिकी नहीं मुंड को काटिकी नहीं आसु तो बेले ए दुर्योधन को गोटे श्राप मिलता जे जेतेबेले तुमको खुशी खबर आउ दुखर खबर एकाथरे मिले से समय तुम मृत्यु हम तो से एत जाए मृत्यु हो ना खुशी खबर शुणिले कौन जो पंचु पांडव मुंड काटिकी आसी देखिए दुखर खबर कौन जे पंचु पांडव नथिले ये थे ना नन्हा नाना द्रौपदी 5टा पुत्र थे नन्हा नाना माने वंशधर जो आगक जो वंशधर आसले से वंशधर पुत्र को मुंड काटिकी नहीं आसला बहुत दुख 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 है दुर्योधन को एक तो खुशी होता भाविला हम पंचु पांडव मरीगले कि सी नथिले नन्हा नाना छुआ मैंने मारती नहीं आसला तो से 2टा खबर जो से एकाथरे शुणिला तो से मृत्यु होगा तो जो मृत्यु ही सखा तो द्रौपदी कौन कर शिविर को छुआ मान उठेबे तो जो उठा चदर हटाऊँ देखुं कौन छुआ मान मुंड ना चिंता करूँ केमी कौन गोटे इमाजिन करूँ भाविकी देखो आम छुआर टे खोड़ चाचिला आमको के कष्ट हो जार 5-5टा पुअर मुंड काटी दिखाई आने किए थे भगवान कृष्ण भक्त थे आमर जमी हम तो आम कृष्ण को भाव माने भूली जा ये भगवान ना जी आमर ये रक्षा करता है किंतु फिर भी कृष्ण को केवे से छाड़ी ना जार 5-5टा पुअर मुंड काटी दिखाई द्रौपदी देखी छाती फिटी पिटिकी से कांदुंट करुण दृश्य को हाँ व्यासदेव मुनि लिखुं भागवतम जे माता शिशुना निधनम सुताना निशम्य घोरे परितप्यमाना तदारु तत्बाष्पकलाकुलाकी तां शान्तयाना हो किरीटमाली तो माता शिशु ना माँ द्रौपदी जिते छुआ मान दुर्दशा देखी से छाती पिटी पिटी के कांदुंट से समय सांत्वना देवाई किरीटमाली मान अर्जुन आसिक सांत्वना दौरान कहते हे देवी तू कांदना तो पुत्रर हत्यार को मु संध्या सुधा आनिक तो चरण पकईनी तू तार मुंड पर गुड़ रखिक तो पुत्रर अंत्येष्टिया क्रिया करू जदि मुझे कर न पारे ताने मु अर्जुन निज गांडी धूल निजे आत्महत्या करके मरजे तो ये प्रतिज्ञा करके अर्जुन कौन कले कृष्ण को इशारा कले जे रथ बाहर करो एबे भी कृष्ण ड्राइवर थे युद्ध सरी जाता किंतु एबे भी कृष्ण ड्राइवर थे तो कृष्ण को इशारा कले तो कृष्ण रथ बाहर कले और रथरे बसिक अर्जुन खोजिला सी भाविला आउ तो कई दुर्योधन पाखे नथिले ना केवल अश्वत्थामा थिला तो ये अश्वत्थामा ही काम तेणु ये पूरा अश्वत्थामा को पीछा कले तो अश्वत्थामा जो जानिला अर्जुन पीछा करुची तो सी द्रुत गति तार घोड़ा मान दौड़िला हाँ निज प्राण रक्षा करने दौड़िला दौड़ 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 पूरा घोड़ा सका उठने संध्या जाए दौड़ी आ अर्जुन को पीछा कर
तो करते 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 सन्ध्या माने आसिला सेतेबेले ଅଶ୍ୱସ୍ତମ କହିଲେ ଯଦି ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଘୋଡ଼ା ମାନେ ଥକି ଗଲେଣି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ତ ଘୋଡ଼ା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘୋଡ଼ା ମାନେ ଘୁଠଣା ଟେକିଦେଲେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ଦୌଡ଼ି ପାରିଲେନି ତ ସେତେବେଳେ ରଥରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଅଶ୍ୱସ୍ତମା କଣ କଲା ଦୌଡ଼ିଛି ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷାରେ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିକି ଦୌଡୁଛି ତେବେ ଦେଖିଲା କୌଣସି ମତେ ଆଉ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ହେଇପାରିବନି ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କଲା ବ୍ରହ୍ମା ଆମର କଣ କହନ୍ତି ଏଟାକୁ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଚଲେଇଦେଲା तो ब्रह्मास्त्र चलेदेले अचानक पूरा धूली दूसरा जो भूमि बात हुए पूरा झड़ तूफान आ कि देखाई गला अचानक पूरा आकाश अंधकारमय हो गला तो अर्जुन कहला कौन है अचानक किसी ना एत भूमि बात्या झड़ तूफान रास्ता के देखा सिना मनुष्य को जन पिछा कर तुम कौन कर सागे सागे कृष्ण को डाकिले भक्त जो विपद पड़े भगवान को डाकिले से भगवान को प्रार्थना कर कौन कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्ता नाम भयंकर तमे एक दह्य माना नाम अपवर्गसी संस्कृति हे कृष्ण महाबाहु हे भक्तंकर अभय प्रदान ना भक्त को जी अभय प्रदान करे तो तुम एक दह्य माना नाम तुम्हें एक मात्र जने जी की कष्ट पाउଥିବା व्यक्ति को संसार रे जे कष्ट पाउथनी ताको तमे अपवर्ग दबारे समर्थ हाँ कि सुंदर सरकार बता कहउचंदी जे तमे एकमात्र केवल संसार घोर संसार रे दह्य मानना जे कष्ट पाउछ आमे संसार रे केवल कष्ट पाउଥିବା जीवन को तमे मात्र केवल अपवर्ग दे पारिबो अपवर्ग माने बहुत सुंदर की अपवर्ग माने कहउचंदी पवर्ग माने संसार को बुझाए पवर्ग माने आपण सुनते ना पाठ पढ़ी आमे समस्त कोन पवर्ग माने प फ ब भ म से क ख ग एटा क वर्ग क ख ग घ ङ च वर्ग च छ ज झ ञ सेही भली संसार को जदी प फ ब भ म माने पर होला संसार नियम होला एटा प माने बहुत परिश्रम करिया ना देखो ना गोटे छोट पिला 3 वर्षर हेनी ता पिठी रे पड़ा एति बड़ बोझ लगे देले जा पाठ पढ़ी कोन पई परिश्रम ए पिठू काहे कि ना आगु को पैसा कमाई भलो रहइबो टिके सुख पाइबे किते परिश्रम तो से प फिर ब माने ହେଲା परिश्रम करी 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 जते बेले रिटायर्ड हो जाती सेतेବେଳେ कौन कर कि बकर बकर कर कौन ना मोर एते जमी बाड़ी गली मो झियो को एठी बाहर देली एठी मो पुओ को डॉक्टर बनै देली एटा कली सेटा कली माने छेड़ी जेमती मैं करे तो सही भली ये मैं मु एटा कली सेटा कली दिन बुढ़ा कर काम कौन सेतेବେଳେ बसी बकर बकर होती सेने कुछ फ माने एते परिश्रम करिवा कि मोर फेण बारी जाए बड़ को देखछन ना ता बहुत परिश्रम करे ता मोर फेण बारी जाए तो फ एते बड़ परिश्रम परे फेण बारी फ माने तापर रिटायर्ड माने ता ही जाए तो बसी के बकर करी फ ब परे भ माने तापर का आउ के बुढ़ा हो जाए शरीर काम करेनी छुआ पिला माने जेते कथा सुनंतेनी शरीर जराक्रांत हो जाए रोगाक्रांत हो जाए से भय आसे कहीं ना जीवन सारा तो भक्ति मुझे तो विवाह कर किंतु मनर गोटे लाश था सत्तर वरदान ठीक ना नुहे तो मु सूर्यदेव को आह्वान करी तो सूर्यदेव आसिक मत कन्न को पुत्र उपर देखले किंतु से जेहेतु कुआरी थी लोक लज्जा मुझे पानी रे भसई देती है कर्ण जे कि तुम बड़ भाई कहले माँ तू एत बड़ कथा आम पाखु छुपे रखी जदि आम जानी थे कर्ण आम भाई तो मुझे भी युद्ध हो न था मु कर्ण को राजा बन एत बड़ कथा तू छुपे रखिलु जा आज स्त्री जाति को अभिशाप दूसरी स्त्री पेटर आ कथा रखी पारे से भी कथा आसे स्त्री लोक पेटर के कथा कहते कहबुनी समस्त कही दिखती कहीं युधिष्ठिर श्राप लगी आम समस्त तो ये तर्पण करके घर को फेरती हस्तिनापुर माने युधिष्ठिर महारानी राज्याभिषेक कर तीनटा अश्वमेध यज्ञ कर सब पापर मुक्त हाँपाई अनेक अखणी सेना मरते ना तो ये पापर मुक्त हाँपाई अनेक तीनटा अश्वमेध यज्ञ कर तो यज्ञ कर सारा सबकि सेटेल हो गला हस्तिनापुर सबकुछ ठीक ठाक हो गला ठीक है भगवान कृष्ण बे विदाय नौछंती ठीक अच्छे भगवान कृष्ण बे विदाय नहीं कि द्वारिका जीवे तो द्वारिका ठीक रथ रे बसी आई द्वारिका जीवा को बाहरी पड़ी
तो यही समय अश्वत्थामा भाविला कृष्ण पलैथिबे एते दिन ହେଇଗଲାଣି कृष्ण पलैथिबो तो मु एबे ताको वंश विनाश करदेमी पंचु पांडव की मारदेमी उत्तरा गर्भरे जो संतान अछि ताकू भी ब्रह्मास्त्र छाड़ी मारदेमी तो ये प्लान रे से कोन कोटी 6टा ब्रह्मास्त्र छाड़ी जहा द्वारा कि ताको भगवान केमिति 6टा ब्रह्मास्त्र भगवान केमिति रक्षा करछंती आ तापरे उत्तरा केमिति भगवान को आसिक शरण नैति भगवान केमिति उत्तरार गर्भरे परीक्षित को केमिति रक्षा करछंती तापरे रानी कुंती केमिति स्तुति करछंती आ से स्तुति रे बहुत सुंदर सुंदर तत्व कथा रहिछि जेटा कि हमें काली समस्ते श्रवण करिबा आज जेहेतु समय हेछि आपण समस्त को अनुरोध काली समय रे आथिबे तो बाकी कथा हमें काली श्रवण करला ठीक अछि जदि आजिर कथारे किसी मत त्रुटि हो जाइथिबो भूलभाल हो जाइथिबो तो निजर भूल भावी के मते क्षमा कर देबे तो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे